рӯзатон бахайр бошад нагони азиз, бинандагони арҷманд. Ин чемпионати бокс дар шаҳри Душанбе дар маҷмӯаи варзишии шаҳраки донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гардида истодааст ки инак баъд аз чанд лаҳза чемпионати бошукӯҳ оид ба бокс миёни мардон ва занон оғоз мегардад. Соза якай Фирӯз. Акай Фирӯз, ҳами территорияи мо да ҳами шории ки ман мекунам 6 метр, тарафи чапм 6 метр, роз бӯи сӯхтагӣ омадист. ҳами тарафи мадам бисёр баланда бӯи сӯхтагӣ. Мақсад гуфтум шодмона шодмона нигоҳ кард, 4 круг то хӯрди чӣ надид ба фикр. Маъниш қабул.
رد منصور حکم منصور درود و سلام مخلصان هواداران و دلباختگان باکس، یک بار دیگر قدم همه شما را با این تالار خیر مقدم میگویم و از شما خواهش دارم با موج کفکوبی های شما آغاز مسابقات کنه. دوستان عزیز، مخلصان و هواداران باکس، امروز قسمت فینالی چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید با باکس منظور شما میگردد. طول 4 روز بود که در اینجا نبردها بهر به دست آوردن عنوان قهرمان تاجیکستان پیشکش میگردید. با این خاطر از همه شما خواهش میکنیم که در یک جاگی پهلو با پهلو نبردها را با دیدنی و شوق‌آور جذابتر تماشا کنیم. این مسابقات جریانش توسط تلویزیون ورزش مستقیما پخش میگردد. حالا دوستان عزیز، برای دعوت جفت اول میخواستیم سر اول هیئت داوران را برای شما معرفی نماییم. داور مرکزی رفری جمیله بارکایوا قرقیزستان، یک کفکوبی به خاطرشون. دوستان عزیز، هیئت داوران کناری سرگی ژورکین روسیه، انار بابانلی آذربایجان، بابک باربر ایران، بهزاد عبدالرشیدوف قرقیزستان، قربان علیف امیل آذربایجان. و باور دارم که این نبردهای شایسته و جالب می شود. بانوان وزن 48 کیلو، حالا دوستان عزیز از کنار سرخ دعوت می شود شکرانه شالیوا. و دوستان عزیز استقبال میگیریم از کنار کبوت سومیا قاسیمووا.
و حالا دوستانی عزیز میرویم با معرفی جفت یک بار دیگر. از کنار سرخ بانو در وزن 48 کیلو 19 ساله ورزشگر، نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سالهای 2020 2021. این ورزشگر شکرانه شالی و استقبال میگیره. و دوستان عزیز در مقابل او بانو از کنار کبوت 23 سال دارد، استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، چمپیون جمهوری تاجیکستان سالهای 2019 20 21 22، اشتراکی چمپیونات جهانی. این سومایا کاسیمووا و با هر دو بردباری را تمام میکنیم. رفری جامیلا باربویeva. مرحمت. درود ба бинандагони азиз, ихлосмандони нави варзиши бокс. Бинандагони азиз, бор дигар такрор мекунем. Чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс байни калонсолон, яъне мардон ва занон дар маҷмаи бузурги варзиши шаҳраки донишҷони донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. ин раунди аввал аст, бор дигар муаррифӣ мекунем. ду варзишгар дар вазни 48 килограмм ки даври ниҳоӣ аст, даври финалӣ аст, рақобат намуда истоданд. вазни 48 килограмм Шуалиева Шукрона аз вилояти Хатлон бо пироҳани сурх, Қосимова Сумая аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд. раунди аввал аст, рақобат миёри ин ду бону, ин ду хонум, ду қавӣ пайкар гузашта истодааст. аз маркази майдон рақобатро варзишгарон бонувон шурӯъ карданд. Шукрона бо пироҳани сурх, Сумая бо пироҳани кабуд. инҷо ду зарбаи дубора. аввалин ҳолати накдаун дар раунди аввал. аввалин ҳолати накдаун ягони азиз. акнун рақобат идома дорад. Сумая Қосимова бори дигар муаррифӣ мекунем, идовар мешавем. ин осон ду зарба аз самти паҳлӯ свинг аз канори рӯй бо дасти рост аз масофаи наздик зарба зада шуд ва инҷо Шукрона ҳолати куштинро истода буд. дасти ин бокс аст бинагони азиз. сабқат идома меёбад. ҷеб зарбаи мустақим аз самти паҳлӯ бо дасти рост свинг ба канор, бо дасти рост зарбаи мустақим ба рӯй. бинед зарбаҳои Шукрон, зарбаҳои Сумая бонуи пироҳани кабудоша бештар ҳастанд, дақиқтар ҳастанд назар ба рақибаш. Шукрона Шуалиева аз вилояти Хатлон бо пироҳани сурх. боз ду зарбаи дигар бо дасти рост аз канор свинг ва аз масофаи дур зарба зада шуд. варзишгарон боз аз маркази майдон рақобатро шурӯъ карданд. боз ду зарбаи дигар бо дасти чап ҷеб ва бо дасти рост на. бинагони азиз, фикр мекунам ин ҳолати ками лағжид ва бинед зарба низ қавӣ буд. аз ҳамин хотир рефери марказӣ ҳолати накдаунро ҳисобид ва бинагони азиз, рефер иҷоза надод дигар варзишгар рақобатро идома диҳад. яъне бо сабаби даст кашидан Шукрона Шуалиева аз ин дидор яъне маҳрум гардид, дигар наметавонад рақобатро идома бидиҳад. бо вазни 48 килограмм аввалин ҷуфт, яъне даври ниҳоӣ, яъне даври финалӣ буд ки Қосимова Сумая аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд дар ин дидор пирӯз гардид. идовар мешавем ки Қосимова Сумая устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. аз ин риштаи варзиш яъне бокс солҳои 2020 2021 2022 қаҳрам, яъне чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст ва иштирокчии чемпионати ҷаҳон, инчунин иштирокчии бозиҳои осиёии Гуанчжоу шаҳри, яъне Гуанчжоуи кишвари ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. акнун хулосаи дуваронро интизор мешавем. غالبیت نصیب ورزشگر از کنار کبوت سومایا کاسیمووا و همین طریق او عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان را به دست آورد. مبارک شود. албатта бинагони азиз, Сумая Қосимова қаҳрамони ҷумҳурии یک Тоҷикистон افکوبی به خاطر سومایا. оид ба бокс байни калонсолон, яъне мардон ва занон дар соли 2023 гардид. асан мехонем, яъне дар вазни 48 килограмм. раҳзаҳои такрори навори рақобати ин духтарон, яъне дар вазни 48 килограмм. акнун ҷуфти навбатиро интизор мешавем барои оғоз кардани сабқат.
خب میگن عزیز بار دیگر دوباره میشویم چمپیونات جمهوری تاجیکستان با بوکس است بین کلون سولون مردان و زنان در شهر دوشنبه. نبرد دویومی بانوان پیش از آنه که جفت دویم را دعوت کنیم هیئت داوران را برای شما پیشنهاد میکنیم. به حیث رفری امیل قربانالیف آذربایجان، داوران کناری ژورکین سرگی روسیه، انار بابانلی آذربایجان، باربر بابک ایران، بگزاد عبدالرشیدوف کرگیزستان، جمیله بارکایوا کرگیزستان. و اکنون دوستان عزیز میرویم وزن بالاتر، وزن 50 کیلو. از کنار سرخ دعوت کرده می شود سوریای فیض‌الدین استقبال میگیریم. همچنین در مقابل او از کنار کبوت دعوت می شود روحافزا حق نصروا. خب اکنون میگن عزیز برمیگردیم باز با جفت نوبتی یعنی رقابت‌های بانوان وزن 50 کیلوگرم دوری نهایی است، یعنی دوری فینالی رقابتی بانوان زنان است. اولین شده با میدان سورایو فیض‌زیمت از ولایت خاطلون با پیراهن سرخ وارد گردید. رقیبش باشد از شهر دوشنبه اخنظر و روحافزا با پیراهن کبوت وارد گردید. اکنون رقابت میگن عزیز بعد از چند لحظه شروع میگردد. رفری مرکزی این دیدار ورزشکاران رو به مرکزی میدان دعوت میکند و سبقت شروع میگردد. ما در مجمع بزرگ ورزشی که در شهرک دانشگاه ملی تاجیکستان که به استفاده داده شده است، ساخته به استفاده شده است، قرار داریم. این مسابقات گذشته ایستاده است در این مجمع ورزشی. ورزشکاران اقلای اومدگی میبینند برای سبقت شروع نمودن. داور مرکزی رفری لوازمات‌های ورزشی بانوان ورزشکاران رو نظارت میکند. البته که باید دهانپوش یعنی به اصطلاح کاپا، دستپوش‌ها یعنی سرپوش‌ها باید جابجا باشند. البته همو جایزه‌داری بازی‌های آسیایی پنجمی کشور جمهوری مردم چین میجگون سمد رو نشان دادند که این دختر، این بانو، این ورزشکار قوی پیکر یاردمچی یعنی یاوری ورزشکاری پیراهن کبوت داشته روحافزا حق نظر و میباشد. راوندی اول شروع گردید. وزن 50 کیلوگرم دوری نهایی یعنی دوری فینالی میانی این بانوان است. روحافزا با پیراهن کبوت جیبش را میکند. جیب با ضربه مستقیم با دست راست، با دست چپ خوک از کنار. اینجا بینید روحافزا فاولتر است، چابوکتر و چولوکتر است. دو ضربه دیگر فکر میکنم حالتی ناکداون. البته حالتی ناکداون حسابیده شد. این دوری نهایی است چمپیونات جمهوری تاجیکستان با بوکس بین کلون سولون یعنی مردان و زنان. روحافزا فاولتر است، بینید قویتر است نظر به رقیبش. فیض‌زیمت باشد موقع دفاع رو اشغال کرده است، یعنی موقع طولانی یک ضربه دیگر با دست راست ضربه مستقیم. دومین ناکداون در راوند اول. فکر میکنم اگر همین گونه ادامه یابد رفری مرکزی رقابت رو نگاه می‌دارد. البته برای پیش از آن برای حفظ سلامتی این دختر، این بانو، این قوی پیکر و با خاطر باز دست کشیدن و نتوانستن دیگر
рақобатро барои идома додан. Яъне сабқат нигоҳ дошта шуд ва ғолиби чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс байни калонсолон мардон ва занон дар вазни 50 килограмм миёни бонувон Ҳақназар ва Рӯҳафзо дар соли 2023 гардид. аҳсан мекунем, табрик мекунем. خب البته بینگونه عزیز ما شاهدی سبقت این دو بانو، این دو قوی پیکر در وزن 50 کیلوگرم شدیم که این دو یوری دامادست که پیش از مهلت جمعات میگردن. در این دور پیش از مهلت از کنار کبوت غالبیت نصیب روحافزا حقنصرова و همین طریق عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 را به دست می‌آورد. به خاطر روحافزا حقنصرова یک کفکوبی دوستانی عزیز. البته میگونه عزیز با همین ترتیب روحافزو حقنظر و قهرمان جمهوری تاجیکستان اوید با بوکس بین کلانسولون یعنی میون مردان و زنان در سال 2023 گردید. احسان میخوریم با این بونو سزاوار جای اول گردید. اکنون باز جفتی نوبتی وزن 52 کیلوگرم رو یعنی وزن 54 کیلوگرم انتظار میشویم. دلباختگان این رشته المپیک چمپیونات جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. حالا آغاز است. اکنون میرویم با نبرد سیوم. هیئت داوران در نبرد سیوم با حیث رفری مرکزی حبیب الله مدسینوف، داوران کناری مهراج عمرов تاجیکستان، عبدالمناب سلطانوف تاجیکستان، باردبر بابک ایران، بکزاد عبدالرشیدوف قرقیزستان، جمیله بارکایوا قرقیزستان. و همدیاران عزیز حالا از کنار سرخ برینگ دعوت کرده بشود فریزه یعقوبова. بر مقابل و از کنار کبوت دعوت کرده می شود مفتونه خدای کلوا استقبال میگیره. و با همین ترتیب نگونه عزیز جفتی نوبتی دوری نیهویی یعنی دوری فینالی وزن 54 کیلوگرم ورزشگران بانوان با میدان وارد میگردند. البته یعقوبова فریزه با پیراهن سرخ از ولایت خاطلون رقیبش باشد خدایقولова مفتونه از شهر نویای توبه جمهوری با پیراهن کبوت. الکای هر دو ورزشگر هر دو بانو در میدان هستند و از مرکز میدان بعد از چند لحظه رقابت رو شروع میکنند. رفری مرکزی البته انتظاری ورزشگران است تا اونها زود دستپوش ها یعنی سرپوش ها و دهان پوش یعنی به اصطلاح کاپایی که هست باید آمادگی گیرند بپوشند و رقابت رو شروع بکنند. تماشاگران عزیز بینندگان ارجمند آماده باز یک رقابت جالب رو دیدنی باشید. البته از مرکز میدان دوباره مرکزی رفری ترتیبات و قاعده های داخلی میدان رو با هر دو بانو فهمیدند و سبقت همکنون شروع میگردد. راوند اول وزن 54 کیلوگرم دوری نیهویی بینید زود بلگی در سلسله ضربه از جانب هر دو ورزشگران. فریزه اینجا میره دوسو سوینگ است بالو ضربه مستقیم با دست چپ خوب ولati čas piš az Asan, bo da si čap uzbine raqibаш.
мафтунас инҷо боз Фариза зарбаҳои дубора се бора, яъне бо дасти чап, бо дасти рост, ҷеб, хук, свинг. бинед бисёр олӣ ва ҷолиб ҳарду варзишгар рақобат карда истоданд. ҳолати клинч аст. яку як бора дар раунди аввал, дар оғози раунди аввал ҳарду варзишгар як сабқати ҷолиб ва диданиро ба мо пешниҳод намуданд. бинед бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап хук аз масофаи наздик. ҳамзамон мафтуна бошад, дар канор нест. аз мавқеи дифоъ бинед кӯшиш мекунад ки фирор кунад бо як гардишҳои зебо, бо сайд степ, бо дасти чап. Фариза инҷо фаъол аст. Фариза аз мавқеи дифоъ, аз мавқеи ҳуҷум бештар зарба мезанад. албатта боз зуд мавқеашро иваз намуд. Фариза аз мавқеи чап, яъне аз ростои чап рақобат карда истодаст. рақибаш бошад инҷо мафтуна бо пироҳани кабуд аз мавқеи рост рақобат мекунад, сабқат мекунад. ҳоло ҳам аз ҳолати дифоъ, аз мавқеи дифоъ баромада наметавонад. мафтуна боз мавқеашро иваз намуд. зуд ба самти қабо ҳаракат бо дасти чап, зарбаи мустақим осон. инҷо бинед бисёр баралу маълум гардид ва яъне қасд, яъне дақиқона зарба зад мафтуна ба рӯи рақиб бо дасти чап, яъне зарбаи мустақим, боз бо дасти чап, боз бо дасти чап зарбаи мустақим, бо дасти рост ҷеб ишора мекунад. каме хаста менамояд мафтуна. варзишгари пинҳони кабу дошта бемадор аст. аллакай бинед чунки бинандагони азиз ҳарду варзишгар қуввашонро бештар сарф карданд. бо суръати баланд раунди аввалро шурӯъ кардан аз ҳамин лиҳоз онҳо боз зарба мезананд. боз силсила зарбаҳо дар иҷрои ҳарду бону, ҳарду варзишгар. Фариза бошад пироҳани сурх дошта аз вилояти хатлон бо пироҳани сурх мавқеи ки ишғол намудааст, яъне мавқеи ҳуҷум иваз намекунад. фишор меоварад, зуд ҳуҷум мекунад. бо дасти чап бинед ҷеб ишора мекунад ва бо дасти рост зарбаи мустақим. боз ду зарбаи дигар аз канор. бисёр олӣ. бо дасти чап зарбаи мустақим. на мафтуна инҷо каме бемадор аст. мухлисон низ дастгирӣ мекунанд. мафтуна аз мавқеи дифоъ ду зарба бо дасти чап хук ба рӯи рақиб зад. як зарбаи дигар бо дасти чап. бисёр олӣ. ҳолати клинч аст, ҳолати часпиш. ва раунди аввал ба анҷом расид. фикр кардем ки онҳо се раунд рақобат карданд, аммо бинандагони азиз ин танҳо раунди аввал аст. танҳо раунди аввал ба анҷом расид. албатта ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. бинандагони азиз ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. дӯстони азиз, дар мусобиқоти имрӯзаи мо ягона қаҳрамони бозиҳои олимпик Дилшод Насаров ҳузур дорад. як автомобил ба хотири Дилшод. лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. баъд аз чанд лаҳза боз раунди дуюм оғоз мегардад. мегӯянд азиз боз ёдовар мешавем чӣ тавре ки ровии марказӣ қайд карданд дар маҷмӯаи варзишӣ Дилшод Назаров қаҳрамони бозиҳои олимпии Рио де Жанейро соли 2026, мавзунат шоири ва ҷоизадори бозиҳои олимпии Лондон 2012, албатта Ҷунас Самадова, Давлат Болтаев, Бодур Усмонов, ситораи варзиши боз ширкат доранд. раунди дуюм аст. акнун ягони азиз раунди дуюм аст. боз ана ҳамун бинед ҳолати бо ҷуръатонаи варзишгарон инъикос гардида истодааст. боз ҳолати раунди аввал аст. мисле ки варзишгарон боз ана ҳамун мавқеҳои худро гирифтаанду бинед зуд ба дигар зарба мезананд. 2 дақиқа дигар тақрибан боқӣ мондааст. ҳолати клинч аст. дасти чап. Фариза боз ҳуҷум мекунад. Фариза боз фишор меоварад. бинед бо дасти чап ҷеб хук
ва бо дастиро зарбаи мустақим. Мафтуна каме бемадор аст, хаста гардидааст. манзури ман варзишгари пироҳани кабуд аст. бинед мафтиҳ ҳол ҳам аз мавқеи дифоъ рақобат карда истодааст. ҳолати клинч аст ба хотири каме нафасро озод кардан, ба хотири каме хастагиро дур кардану хастагиро бартараф кардан. мафтуна зуд ҳолати клинчро, ҳолати часпишро истифода мебарад ки озод тамошод бо дасти чап. бинед зарбаи мустақим бисёр дақиқ ва қавӣ ба ҳадаф расид. гоҳ бинед як хуб зарба мезанад, боз бо дасти чап зарбаи мустақим. бинед аҳсан, зарбаи қавӣ аст. фикр мекунам як зарбаи дигар ҳолати накдан мо шояд бинем. вақт тайм ба истодо ишора мекунад рефери марказӣ. чаро? албатта инҷо вақтро нигоҳ доштан. раунди дуюм аст. мураббии мафтуна ёвари, яъне албатта машварачии мафтуна ҳамин мураббияш ишора мекунад ки бо дасти чап ҳамон гуна ки зарба мезани боз бизан. бинагони азиз, на ин ҳолати накдаун набуд, худаш ба замин афтид. бо дасти рост ишора мекунад, бо дасти чап силсила зарбаҳо аз ҷониби ҳарду варзишгарон. бисёр ҷолиб аст бинагони азиз, сабқати ин ду хонум, ин ду варзишгар, ин ду бону. агар ҳолати омодагии варзишгаронро хулоса кунем, бинед хуб вазъи ҷисмонии варзишгарон сустар аст фикр мекунам, чун зуд хаста мегарданд, зуд бемадор мегарданд. хуб ҳаракатҳояшон хуб аст, бинед суръати зарбаҳояшон бисёр дақиқ аст. аз ин лиҳоз бинед аз масофаи бисёр наздик варзишгарон сабқат карда истоданд ва бештар ҳар ду варзишгар ки қоматашон қариб ки баробар аст, аз масофаи наздик зарба мезананд, рақобат карда истоданд. ду зарбаи дубора дар охир буд аз ҷониби ҳар ду варзишгар ва раунди дуюм низ ба анҷом расид. مسابقات امروزی ما را جای صدر بازی‌های المپیک لندن 2012 منصوره شریف را همراهی می‌کند. یک گل با خاطر منصوره. خب البته اینجا با ما جایزه‌داری بازی‌های المپیک لندن 2022 از این رشته بوکس یعنی خانمی قوی پیکر чолоку чобук мавзуна чориваро муаррифӣ карданд ки ҳамроҳи дилшод назаров ва дигар ситораҳои варзиши кишвар ширкат дорад дар ин мусобиқоти ношуко. наври азиз гуфтанд ба маврид аст ки албатта варзишгари пироҳани сурх фариза ёқубова аз вилояти хатлон пешсаф аст, дар ду раунд пешсаф аст. мафтуна боз бинед, боз аз мавқеи дифоъ, аз мавқеи тӯлонӣ ёрш рақобатро шурӯъ мекунад. фариза инҷо фишор меорад зуд ва аввалин ҳолати накдаун дар оғози раунди сеюм ба вуқӯъ пайваст. бинед фариза пироҳани сух дошта, ин бонуи қавӣ пайкар тавонист дар оғози раунди сеюм рақибашро ба накдаун бифиристад ва бо ҳамин дар оғози раунди сеюм бо сабаби даст кашидани мафтуна ҳудоиқулова аз шаҳру ноҳияи тобии ҷумҳурӣ бо пироҳани кабуд, рақибаш фариза ёқубова аз вилояти хатлон бо пироҳани сурх, қаҳрамони чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба бокс байни калонсонон, яъне мардон ва занон дар вазни 54 килограмм дар соли 2023 гардид. аҳсан мехонем. бисёр бинед рақобати ҷолиб буд, диданӣ буд, бо суръат, яъне бо як суръати баланд варзишгарон сабқатро шурӯъ намуданд ва ба анҷом расониданд. аҳсан мегӯем ба ҳарду варзишгар. дӯстони боз бо сабаби даст кашидани рақиб дар инҷо болибият насиби варзишгар аз камоли сур фариза ёқубова. шодуи нишоти фариза ёқубовро бинед нагони азиз бисёр хурсанд аст. кафгоҳи шумо мухлисон ба хотири фариза. албатта муборак мегӯем бори дигар барои қаҳрамон гардиданаш. идомаи набардҳо ҷуфти шашум ҳайати ҷуфти шашумро доварони
زرین حکمی میکنند با حیث رفری مرکزی ناصر عظیموف تاجیکستان، داوران کناری سرگئی شورکین روسیه، انار بابانلی آذربایجان، بگزاد عبدالرشیدوف قرقیزستان، سهیل حبیب اللهیف تاجیکستان، عبادالله مولانوف تاجیکستان. دوستان عزیز، از کنج سرخ دعوت کرده می شود دلنازه نورعلی و استقبال میگیریم. بر مقابل او از کنار کبوتر دعوت کرده می شود فاطمه ملیبویوا. خب اگه میگونه عزیز برمیگردیم باز بر رقابتی نوبتی، یعنی دوری نهایی، دوری فینالی در وزن 60 کیلوگرم بونون алакай باید رقابت رو شروع کنند. در میدان دلنازه نوریمова از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ قرار دارد. رقیبش باید با میدان براید البته فاطمه ملیبویوا از شهر نویای توبه جمهوری با پیراهن کبوت. اینجا وقت رو دواری مرکزی البته دواری کنجی نگاه می‌دارد، یعنی فکر می‌کنم تا 1 تا 2 دقیقه وقت داده می‌شود برای باید ورزشگر با میدان وارد گردیدنش، چون تا حال ورزشگری پیراهن کبوت با میدان وارد نشده است. منظور من فاطمه ملیبویوا از شهر نویای توبه جمهوری است که تا حال با میدان وارد نگشته است. رقیبش نوریمова دلنازه از شهر دوشنبه در میدان است با پیراهن سرخ. اکنون انتظار میشویم. نگونه عزیز یادآور میشوم بار دیگر چمپیونات جمهوری تاجیکستان оид ба бокс аст байни калонсолон байни мардон ва занон дар маҷмӯаи бузурги варзишии шараки донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон. یادآور میشویم که حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سیاست ورزش پرورانه رو شروع کردند. خب البته حکومت کشور، حکومت جمهوری تاجیکستان دوستان عزیز، با سبب حضور نداشتن رقیب در اینجا با دیگر نصیب دلنازه نوریمova و همین طریق عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 را از خود میکند. مبارک شود. البته اکنون ببینید بینگونه عزیز دلنازه نوریمова با سبب ناآمدن رقیب قهرمانی چمپیونات جمهوری تاجیکستان در بوکس گردید. جفت هشتم هیئت داوران باعث رفری سرگئی شورکین روسیه، داوران کناری جمیله بارکایوا قرقیزستان، انار بابانلی آذربایجان، باربر بابک ایران، بگزاد عبدالرشیدوف قرقیزستان، امیل قربانعلیوف آذربایجان. و دوستان عزیز، بانوان از کنار سرخ دعوت کرده می شود شیرین نبیوا استقبال میگیره.
بر مقابل او از کنار کبود دعوت می شود مالکا نوزیمووا. بینگونی ارجمند اکنون سبقتی بوز بونوون خبی پایکارون در وزن 66 کیلوگرم دوری نهایی دوری فینالی است. از شهر دوشنبه شیرین نبیوا با پیراهن سرخ رقیبش باشد مالیکا نوزیمووا از ولایت خاتلون سبقت خواهند کرد. این دو بانو این دو خانم رفری مرکزی سرگی ژورکین در میدان است. هر دو ورزشگر رو یعنی با مرکزی میدان دعوت میکند تا رقابت شروع بگردد. و البته بینگونی عزیز ورزشگران در میدان هستند. شیرین نبیوا با پیراهن سرخ است. مالیکا نوزیمووا باشد با پیراهن کبود. خب سبقت شروع میگردد اکنون بینگونی عزیز در وزن 66 کیلوگرم راوندی اول دوری نهایی دوری فینالی. خب شیرین اینجا با دست چپ اشاره میکند رقیبش. خب مالیکا باشد بینید موقع هجوم رو اشغال کرده است. شیرین بیشتر با پایهایش حرکت میکند. سیر حرکت است با پایهایش. با دست چپ جیب اشاره میکند. با دست چپ با دست راست ضربه مستقیم. مالیکا باشد در کنار میز. البته بینگونی عزیز موقع هجوم رو اشغال کرده است مالیکا. با دست چپ جیب با دست چپ شیرین حرکت میکند بیشتر با پهلو. دو ضربه دوباره بینید با دست چپ راست از جانب اوه شیرین با قامت بلند و با دستان دراز بینید خوب استفاده میبرد. ضربه رو دقیق‌تر به هدف میرساند. منظور من ورزشگر بانوی پیراهن سرخ داشته شیرین است. احسن بسیار خوب با قامت بلند با دستای دراز از مسافه دور خوب رقابت میکند. با دست چپ جیب با دست راست ضربه مستقیم با مالیکا نیز اینجا در کنار نیست. ببینید مالیکا موقعش رو عوض نمود. با چپ به سمت پیچ گذاشته شده است. از راستای چپ خوب سبقت میکند با دست چپ جیب. عصبی که مالیکا قامتش پستر است دستایش کمی کوتاه‌تر هستند. از این لحاظ ضربه‌هاش ناقدر به هدف میرسند. با سلسله ضربه‌ها از جانب مالیکا شیرین باشد کوشش میکند حرکت کند و پهلوها در جای خود نمی‌ایستد. بیشتر سیر حرکت است. با دست چپ جیب ضربه میزند برای رقیب. جیب اشاره میکند با دست راست ضربه مستقیم. اوه سوینگ از کنار ضربه میزند شیرین است. مالیکا باشد نیز بینید در جواب با دست راست ضربه مستقیم برای رقیب زد. جیب همزمان هر دو ورزشگر جیب رو استفاده بردن. جیب بیشتر استفاده برده می شود. جیب دو معنی دارد یعنی با دو پهلو فهمیدن ممکن. جیب یکم جیب اشاره می شود یعنی جیبی دویم یعنی ضربه برای با دست چپ زود برای نمودن ضربه مستقیم با دست راست. دوباره مرکزی اشاره می کند که گوش میدهند البته سراسیما نشود. و دولت بولتاев رو قهرمانی بازی‌های آسیایی وانجو یعنی شهر وانجوی کشور جمهوری مردمی چین. اونجا شیرین می‌بینید دست چپ جیب با دست راست سوینگ ضربه مستقیم از کنار. هولو هم در حرکت است. خب سیر حرکت است شیرین با پایها. مالیکا باشد هولو از موقع هجوم هولو هم ببینید موقعش روی وزن نکرده است. زود فشار می‌آورد با دست راست ضربه مستقیم با دست چپ. نابینندگان عزیز اینجا حالتی ناکداون. البته مالیکا نوزیمووا از ولایت خاتلون با پیراهن کبود رقیبش را شیرین نبیوا رو با دو ضربه مستقیم توانست
ба ҳолати нокдаун мефиристад ва ин охири кор нест. соло бинандагони азиз, раунди аввал ба анҷом расид. ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. دوستان عزیز، در حالی که بانوان مبارزه می‌برند در مسابقات امروزه ما نایب قهرمان جهان نورسان آید به باکس فریناز عبدالله و حضور دارد. یک کفکوبی به خاطر این بانویی که نشان نقره از قهرمان جهان آورده است. албатта бинандагони азиз, фариноз абдуллаеваро роли марказӣ ёдовар шуданд. албатта финалисти чемпионати ҳам ҷаҳон ва ҳам осиё дар шаҳри остона, финалисти чемпионати ҷаҳон дар шаҳри ереван абдуллаев ва фариноз аст. ин духтарак ҷоизадори чемпионати осиё ва ҷаҳон гардидааст. мураббиаш бошад музаффаров Рустам ва Лашкаров Комил. раунди дуюм аст. акнун мегӯяд аз бисёр пуршӯр, ҷолиб ва диданӣ баргузор гардида шудааст. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс бинед. боз ду зарбаи дигар, бо дасти чап, бо дасти рост. Малика дар канор нест. Малика танҳо ҳуҷум мекунад. На мегӯяд азиз, боз ҳолати нокдаун. ин бокс аст. ин сабқати бокс аст. тамошобини азиз, сабқати бокс аст. ширин каме худро дар ҳолати ногувор ҳис мекунад, чун ду маротиба нокдаун буд. агар ду маротиба нокдаун шавад ва мураббиро низ аҳамият медиҳанд, агар розӣ набошанд, сабқат қатъ мегардад. албатта бо сабаби даст кашидани варзишгар, яъне ширин набиева аз шаҳри душанбе Пирёни Сурх, рақибаш Малика Нозимова, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс байни калонсорон дар соли 2023 дар вазни 66 кг. چمپیون جمهوری تاجیکستان آید با باکس در سال 2023 را به دست آورد. به خاطر مالکه یک کفکوبی میکنیم. خب البته بینندگان عزیز، اکنون نوارهای تکراری راوندی یکم و دوم میان بانوان دور نهایی وزن 66 کیلوگرم که مالکه نوزیمова باوری دارم که از دو مورد به نکداون میفرستد رقیبش و قهرمانی. اکنون میرویم با معرفی جفت نوبتی. هیئت داوران چنین است: به حیث رفری مرکز بکزاد عبدالرشیدوف قرقیزستان، داوران کناری سرگی ژورکین روسیه، انار بابانلی آذربایجان، باردبر بابک ایران، امیل قربانعلیف آذربایجان، جمیله بارکایوا قرقیزستان. و دوستان عزیز، از کنار سرخ دعوت کرده می شود فرزانه کریمова. بر مقابل او از کنار کبوت دعوت کرده می شود مهرانگیز بابکova.
худагони азиз, акнун дар майдон дар вазни ҷамъи 81 килограмм сабқати бонувон қавипайкарон. ягони азиз, бинед ҷамъи 81 килограмм дар майдон. Каримова Фарзона аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх, ана ҳамин қавипайкар, ана ҳамин бонуи чолок, чобук, ғайюр, бинед бо пайкари зебову яъне қавӣ ки ба майдон баромадааст. интизори рақибаш меҳрангез Бобобеков аст аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ. интизор мешавем. бинед боз фикр мекунам доварони кунҷӣ вақтро нигоҳ медоранд то рақибаш ба майдон барояд. агар дер кунад, ғолибият насиби варзишгари пироҳани сурхдошта, яъне Каримова Фарзона аз шаҳри Душанбе мегардад. мо интизори рақиби вай мегардем дар вазни 81, ҷамъи 81 килограмм, ёни бонувон духтарон. албатта хуб, бинагони азиз, албатта вазни ҷамъи 81 килограмм аст. ҳоло ҳам ин хонуми зебо қавипайкар бо пайкари зебо нерӯмандона доштанаш Фарзона Каримова дар вазни ҷамъи 81 килограмм интизори рақибаш аст. интизори рақибаш аст. яъне мо интизори Бобобекова мерангез ҳастем. то ҳол ба майдона баромадааст. ана ҳамин бону, ана ҳамин хонум, фикр мекунам қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни ҷамъи 81 килограмм оид ба бокс дар соли 2023 гардид. албатта рефери марказӣ дасти ӯ ба боло мебарад. набард ҳам бе рақобат бо сабаби ҳузур надоштани рақиб дар ин ҷо Фарзона Каримова ғолиб дониста мешавад. албатта Фарзона Каримова қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс байни калонсолон, мардон ва занон дар соли 2023 гардид. аҳсан мехонем дар вазни ҷамъи 81 килограмм. мухлисони бокс, ман боварӣ дорам ки акнун гузариш аз набарди бонувон ба рақобати мардон як шуру шавқро меорад. омода ҳастед мухлисон барои акнун гӯш меандозем ба мухлисоне ки аз тарафи дасти роҳ мост. мухлисоне ки дар ин ҷо нишастед, омода ҳастед барои дастгирии мардон. ҳамдиёрони азиз, дилбохтарони бокс ва он нафароне ки ин лаҳзаҳо тариқи телевизиони варзиш чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистонро тамошо мекунанд. акнун меравем ба даъвати мардон, қисмати финалӣ вазни 48 кило. аз канори сурх даъват карда мешавад Аслиддин Бухориев. ҳоло пеш аз он доваронро мо хоҳиш мекунам даъват мекардем ба ҳайси рефери Бобак Борбат Эрон, як ҳафткӯби ба хотири рефери марказӣ. доварони канорӣ Комил Лашкаров Тоҷикистон, Абдуманоб Султонов Тоҷикистон, Бекзод Абдурашидов Қирғизистон, Эмил Қурбоналиев Озарбойҷон, Боркоева Ҷамила Қирғизистон ва ин лаҳза даъват мекунем Аслиддин Бухориев канори сурх. марамат. акнун бинандагони азиз, ихлосмандони навъи барабақобилӣ аз канори кабуд даъват карда мешавад Меҳроҷиддин Баротов. истиқбол мегирем. Can't be
یک بار دیگر میرویم دوستان عزیز با معرفی جفت ورزشکاری که از کنار سرخ است. 22 سال دارد. نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2022. این اصلدین بخاریف، یک افکابی بقادرشان از کنار کبوت. این ورزشکار 21 سال دارد. نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان 2022. این مهراجدین براتوف، یک افکابی بقادرش. Heads up, no holding, no low blow. Listen to me, Shajan. خب البته با هر دو برابر می‌خوایم. رفری مرکزی نو رسلینگ اشاره میکنه. البته گوشتی نگیرید، قاعده‌های ترتیباتی داخلی میدان رو رعایت کنید. البته راوندی یکم. راوندی اول است. تماشابینان عزیز، اکنون رقابتی مردان، رقابتی پسران است. مردان در وزن 48 کیلوگرم даври ниҳоӣ، یعنی даври финалӣ раунди аввал шурӯъ гардид. баъд аз сабқат ва рақобатҳои бонувон акнун аввалин ҷуфти мардон ба майдон баромаданд ва рақобат карда истоданд дар вазни 48 килограмм даври ниҳоӣ. масалан инҷо аз ҷониби аслиддин мироҷиддин бо пирани кабуд аз самти канор свинг бо дасти рост аз канор зарба зада шуд ба канори рӯи рақиб. боз бинед масалан ҷиб, аслиддин инҷо ҷиб бо дасти чап хуб истифода мебарад. дастҳо ва бозиҳои аслиддин дарозтар ҳастанд назар ба мироҷиддин, пирони кабуд дошта. қаду қомати аслиддин низ каме андаке баландтар аст. дувари марказӣ ишора мекунад ки ҳолати часпишро кам, яъне клинчро кам истифода баранд, бештар сабқат кунанд, рақобат кунанд. албатта ҷебо зарбаи мустақим аслиддин, яъне мироҷиддин бо дасти рост ба рӯи рақиб зарбаи мустақим зад ва аслиддин низ дар канор нест, бо дасти чап бинед ҷеб ишора мекунад. ҷеб ва мироҷиддин дар охир, яъне баъд аз зарбаи ҳарифаш аслиддин ду зарбаи дубора ва бо дасти рост. ин пас маълум мешавад тактикаи хоси ин варзишгар аст. мироҷиддин аст баъд аз зарбаҳои рақиб зуд фишор оварда зарба мезанад. бинед боз аз самти канор бо дасти рост свинг аз масофаи дур аз канор ба рӯяш зарба зад, бо дасти чап зарбаи мустақим, боз бо дасти рост свинг ва баъд аз ист ишораи довари марказӣ бо оринҷи даст фикр мекунам довар ишора кард ки зарба зад. аммо ин бокс аст, мегӯяд вақте суръат баланд аст бисёр мушкил аст барои таҳлил кардану хулоса кардан ва таваҷҷӯҳ кардани зарбаҳои варзишгарон. аммо доварони кунҷӣ ҳастанд ки ин рақобатро хуб тамошо мекунанд ва хулоса мебаранд. аслиддин бо дасти рост, бо дасти чап сабқат карда истодааст, зарба мезанад. довар бокс ишора мекунад. аслиддин варзишгари пироҳани сордошта аз масофаи дур. мироҷиддин инҷо бинед бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост зарбаи мустақим ва бо дасти рост свинг аз канор зарба зад. бисёр зарбаи қавӣ буд. ҷеб дар иҷрои аслиддин, ҷеб бо дасти рост свинг зарбаи мустақим. хуб аслиддин инҷо гоҳе аз мавқеи дифоъ, гоҳе аз мавқеи ҳуҷум, гоҳе ба самти қафо ҳаракат карда зарба мезанад. бинед аз канор асон аз кунҷи ринг бисёр сабқати ҷолиб. شما مخلصان به خاطر جوانانی که مبارزه می‌برند. раунди аввал ба анҷом расид. варзишгарон каме таваққуф мекунанд, истироҳат мекунанд, бо мураббиёнашон машварат мекунанд. баъдан раунди дуюм шурӯъ мегардад. такрори наворҳои раунди аввал мутаваҷҷиҳ бошед, тамошо кунед. Put gloves in hand, please. That's what you should do.
акум ягоне азиз раунди дуюм шурӯъ мегардад. вазни 48 килограмм даври ниҳоӣ аст, яъне даври финалӣ аст. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба бокс аст миёни мардон. баъд аз чанд ҷуфтҳои бонувон занон рақобати писарон яъне мардон шурӯъ гардид. ин аввалин ҷуфти вазни 48 килограмм даври ниҳоӣ аст ки шурӯъ кардан. ва инҷо бинагони азиз албатта варзишгари пироҳани фикр мекунам сурхдошта пироҳани кабудошта даст кашид. барот афтода мешавад ва ҳамин тариқ унвони чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2023-ро ба даст меорад. як ҳафтави ба хотири ино. мероҷиддин каримов чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон ба бокс дар соли 2023 гардид. рақибаш пироҳани сурхдошта аз идомаи рақобат даст кашид. интизори ҷуфти навбатӣ вазни 51 килограмм миёни мӯз мардон даври ниҳоӣ мегардем. фаридун دوستان عزیز اکنون ما قسمت فینالی میان مردان را ادامه میدهیم. حالا برای معرفی هیئت داوران میرویم. به حیث رفری انار بابانلی آذربایجان، داوران کناری سرگی ژورکین، بکزات عبدالرشیدوف قرقیزستان، باربرت بابک ایران، امیل قربانعلیف آذربایجان، جمیله بارکایوا قرقیزستان. وزن 51 کیلو. حالا دعوت کرده می شود از کنار سرخ مبت شمخانوف استقبال بگیره. بر مقابل او دعوت کرده می شود ورزشکار از کنار کبوت مهران شفیعف. یک بار دیگر برویم با معرفی جفت وزن 51 کیلو. ورزشکار از کنار سرخ 22 سال دارد. این ورزشکار نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان. این ورزشکار مبت شمخانوف است. یک هفته بر مقابل او رقیبی او 23 سال دارد. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است. چمپیون جمهوری تاجیکستان 2020. این ورزشکار مهران شفیعف است. رفر انار بابانلی آذربایجان. خب бинагони азиз акнун рефери марказӣ ва варзишгарон қоида ва тартиботи дохили майдонронӣ навиштаи варзишро фаҳмониданд
ва акнун раунди аввал оғоз мегардад. Вазни 51 килограмм аст даври ниҳоӣ, даври финалӣ. миёни Ҷумахон Мамед аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани сурх ва Меҳрон Шафиев аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд. сабқат шурӯъ гардид. раунди аввал аст. ман фикр мекунам варзишгарон бисёр қавӣ ҳастанд, нерӯманд ҳастанд. бинед шолоқшобуко инҷо Мамед мегӯяд бо дасти чап хук аст канори чапи рӯи Меҳрон бисёр қавӣ зарба зад. Меҳрон Шафиев дид дар канор нест. бинагони азиз бо диққат бошед, бо таваҷҷӯҳ бошед. рақобат бисёр ҷолиб хоҳад гузашт, чун ҳарду варзишгарони касбӣ ҳирфаӣ ҳастанд. Меҳрон Шафиев иштирокчии бозиҳои осиёи Ванҷоу дар кишвари ҷумҳурии мардумии Чин аст. ин варзишгар бисёр варзишгари қавӣ аст. манзурам варзишгари пироҳани кабуддошта аст. Мамед Ҷумахон нест ва ҷоизадори албатта ҳамаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизадори чемпионати Осиё ҷаҳон аст. ин варзишгар бо дасти чап ҳарду варзишгар рақобати бисёр зебо нишон дода истоданд. ҳолати часпиш вазни 51 килограмм аст. вазни сабук аст. зарбаҳо бисёр босуръат ҳастанд, дақиқ ҳастанд зарбаҳои ин ҳарду варзишгар. ҷеб бо дасти рост зарба ба бадан, яъне ба тан. ҳолати часпиш буд. ду зарба. Мамед варзишгари пироҳани сурх аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, варзишгари бадахшонӣ бинед зуд мавқеашро иваз мекунад. Гоҳ аз мавқеи чап, гоҳ аз мавқеи рост. бо дасти чап хук аз канор қариб дақиқона ба ҳадаф мерасид, аммо на, тақрибан 40% ба ҳадаф расида буд. инҷо Меҳроб зарбааш бо дасти даунпӯяшани капаш ба ислоб ба замин афтод. ҳолати накдаун. Меҳрон Шафиев тавонист дар раунди аввал рақибашро ба накдаун бифиристад ва вақтро нигоҳ дошту даунпӯши, яъне ба ислоб капаи варзишгарро бурда ба мураббияш супорид то рақобати нома биёбад. ҷеб бо дасти рост свинг аз канор. Мироб ишора мекунад бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап ба бадан зарба. ҷеб зарбаи мустақим 3-4 маротиба бозигӣ мекунад. ҳолати накдаун буд, аммо довари марказӣ ҳисоб накард. ду зарбаи дигар, ду зарбаи дубора. Мамед Ҷумахон варзишгари бадахшонӣ бо пироҳани сурх каме худро дар ҳолати ногувор ҳис мекунад. парешон гаштааст ин варзишгар. албатта довари марказӣ ишора мекунад ки фаъол бошад. 10 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди аввал. ҳоло ин раунди аввал аст. мемегӯяд фикр мекунем ки 3 раунд пайсар шудааст. на, раунди аввал ба анҷом расид. 2 раунди дигар моро дар пеш интизор аст. дӯстони азиз, робита ё ҳамкорӣ миёни Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва вартиши нафти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳузури раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши нафти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ як кавкуби самимии шумо ба хотири о. хуб, лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. бинед чӣ гуна ҷолиб, ҷаззоб ва зарбаҳои дақиқ буданд аз ҷониби ҳарду варзишгар. бинед силсила зарбаҳои дубора, себора. бинед бештар зарбаи мустақим бо дасти рост, кросс зидди зарбаи рақиб истифода бурда шуданд. хук камтар ба истифода дода шуд аз ҷониби ҳарду варзишгар. акун раунди дуюм аст. оғози раунди дуюм. бо диққат бошед, бисёр ҷолиб аст рақобати ин ду варзишгар, чун варзишгарони касбӣ ҳастанд. Меҳрон боз бо дасти рост свинг зарба аз канори рӯй, бо дасти рост бисёр қавӣ зарба зад. аперкот свинг ҳолати ча аперкот бо дасти рост. Мамед боз Мамед низ дар канор нест. ин варзишгар бинед бо дасти чап
Будасирос ду зарбаи дубора ва як зарба свинг Асканур Будасирос Баканури рӯи рақиб зарба зад. Мирон Шафиев низ бинед омодагӣ мебинад боз барои силсила зарбаҳояш. Тактикаи яъне услуби хоси ин варзишгар бисёр ҷолиб аст. Ду зарбаи дубораи дигар будаси чап ҷеб ва на ҳолати нокдаун нест. Будаси рост свинг аз масофаи дур бисёр қавӣ ва вазвин зарбаро зад Меҳрон. Инҷо хун ҷорӣ шуда истодааст аз бини Меҳрон. Хун ё аз бини Мамед аст ё аз бини ҳарду варзишгар ва дар раунди дуюм ва ҳолати нокдаун боз ба вуқӯъ пайваст. ва бо ҳамин миҳмангони азиз Меҳрон Шафиев чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон мардон ва занон ки баргузор гашта истодааст дар соли 2023 яъне қаҳрамон гардид варзишгари пироҳани кабудошта Шафиев Меҳрон аз шаҳри Душанбе табрик мегӯем. Бисёр олӣ яъне бо ғолибияти соф ва бо даст кашидани рақиб ва дигар дар ин рақобат пеш аз моҳлат вартишгар аз канори кабуд Меҳрон дар вазни 51 кило волидерро ба даст оварда онвони чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст овард. муборак шавад. албатта Меҳрон Шафиев чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс гардид. як ҳафтумӣ ба хотири инҳо. хуб лаҳзаҳои такрори дӯстони азиз меравем ба ҷуфти дигар пеш аз оне ки вазни 54 килоро барои шумо маърифӣ намоем. ҳоло ҳайати доваронро барои шумо маърифӣ мекунем. ба ҳайси рефери марказӣ Журкин Сергей Россия як ҳафтумӣ ба хотираш. доварони канорӣ Анар Бабанлӣ Бекзат Абдурашидов Борбарт Бобак Курбоналиев Энир Зарина Баркаева ва акнун ҳоло даъват карда мешавад аз канори сурх Меҳроҷ Зоҳидов истиқбол мегиред. برای مقابلی او ورزشکار از کنار کبوت فایز محمد ملخ برکوف استقبال میگیریم. акнун мегӯни азиз ҷуфти навбатӣ яъне вазни навбатӣ даври ниҳоӣ даври финалӣ вазни 54 килограмм Меҳроҷ Зоҳидов аз вилояти сурх бо пироҳани сурх. دوستان عزیز یک بار دیگر برای معرفی جفت میرویم. ورزشکار 25 سال دارد، استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است، چمپیون جمهوری تاجیکستان سالهای 2017 18 20 21 22. این ورزشکار از کنار کبوت فایز از کنار سرخ. این ورزشکار مهراج زاهیدوف یک هفته با خود گرفت که او است و رقیبی او دستاوردهای بلند دارد و مثل حریفش بارها توانسته است که با مرتبه بلند ورزش رود. از جمله چمپیون جمهوری تاجیکستان است و پیهم اونیست چمپیون جمهوری تاجیکستان را به دست آورده است. از با قول دیگر از سلاله محمد بک این فایز محمد
Malakhbekov. Refer Sergey Shurkin. اکنون تماشاگران عزیز دوباره مرکزی بازی دوباره میشویم که ترتیبات و قاعده‌های داخلی میدان رو با ورزشکاران باز تاکید کردم، تکرار گفتم. البته راوندی اول است، وزن 54 کیلوگرم در مهروج زویدов با پیراهن سرخ از ولایت سوغد، ملخبеков فایز محمد از شهر دوشنبه با پیراهن کبود. هر دو ورزشکار در میدان از مرکز میدان شروع کردند رقابت رو. حالت کلینچ است. مهروج بینید قامتی قد و قامتی پایکاری مهروج баландтар است نسبت به ملخبеков فایز محمد. دستانش نیز درازتر است. از مسافه دورتر بینید مسافه رو نگاه داشته رقابت رو شروع کرده است. اویسته اویسته جب اشاره میکند. فایز محمد نیز بینید کوشش میکند زود از مسافه نزدیک یعنی نزدیکتر شود به رقیبش، از مسافه نزدیک رقابت کند. دستی روز جب اشاره میکند فایز محمد و مهروج اینجا قریب بود که یک پرتوفتی گوشتی رو استفاده برد. اینجا بوکس است. اینجا با مشت و بدن و بر روی یکدیگر ضربه میزنند. از میان بند боло رقابت میکنند ورزشکاران. باز حالت کلینچ. البته با دستی راست جب اشاره میکند. دستی راست از سمت کانور سوینگ خواست ضربه بزند، اما باز یکدیگر رو خوب در آغوش گرفتن. حالت کلینچ است. چسبش بسیار احتیاطکارانه راوندی اول رو پس سر نموده ایستادند هر دو ورزشکار، چون در بعض موارد ورزشکاران در راوندی اول یکدیگر رو آموزش میکنند. دو ضربه دوباره جب و ضربه مستقیم از جانب مهروج پیراهن سرخ داشته از ولایت سوغد. خب نه اونقدر اگر دقیق تر نظر کنیم و تحلیل کنیم خلاصه بروریم، یعنی کسبیت این دو ورزشکار در راوند اول یعنی اونقدر معلوم است، نه اونقدر معلوم است. شاید احتیاط میکنند، احتیاطکارانه رقابت کرده ایستادند. ببینید مهروج از مسافه دور رقابت کرده ایستاده است. فایز محمد باشد از مسافه نزدیک و فایز محمد ملخبеков اینجا با دو ضربه دوباره واجب از سمت پیش حرکت کرد. بسیار دغلانه رفتار کرد کمی این ورزشکاری پیراهن کبود داشته از شهر دوشنبه. اوه با دستی راست از سمت کانور بینید با دستی راست سوینگ ضربه زد مهروج ورزشکاری پیراهن سرخ از ولایت سوغد. سر رو پیشانی رو بلند برداشتن لازم. دوباره رفری اشاره میکند. 10 ثانیه دیگر باقی مونده است. فایز محمد بیشتر تلاش ورزیده ایستاده است که فشار بیاورد، زود هجوم کند و ضربه بزند. و راوند اول با همین به انجام رسید. خب راوند اول به انجام رسید. انتظار راوند دوم میشه. ورزشکاران کمی توقف میکنند و مربیانشون مشورت میکنند. لحظه تکراری راوند اول. خب اکنون راوند دوم آغاز میگردد. بینید حتی رفری مرکزی اشاره میکند که با داخل دستپوش ضربه زدن قطعا من است در بوکس. اشاره شد با ورزشکار پیراهن کبود داشته فایز محمد ملخبекov. اوه اینجا کمی لغزید و اکنون در راوند دوم بینید رقابت جالبتر
гардида истодааст. зарбоҳои варҷигарони бинед хавитар. акнун мероҷ варҷигари пиёренсоб дошта мавқеи ҳуҷумро ишғол мекунад. оҳиста-оҳиста бо қомати баланд бо дастони дароз пеш мекунад ва пеш ҳаракат кунад ва бо ҷебҳо ва зарбаҳои мустақимаш зарба бизанад. акнун рафтори дағалона аз ҷониби варҷигари пиёрани сурх мироҷ зоидов иҷро гардид. ин амалҳоро довари марказӣ дар канор намегузорад. бо диққат аст рефери марказӣ. ҷеб ва зарбаи мустақим мироҷ бисёр хуб. як комбинатсияи бисёр олиро истифода бурд. бо дасти чап ду маротиба ҷеб ва бо дасти рост зарбаи мустақим барои рақиб зад. боз бо дасти чап хук аз ҳисоби дастони дароз ва қомати баланд мероҷ бинед рақибро намегузорад ба ӯ наздик шавад. аз ҳолати клинч низ бо дасти рост свинг аз канор рӯи зарба зад. бо дасти чап хук сайдстеп кунон. файз маҳмад низ бинед аҳсан бо дасти чап ба бадан зарбаи қавӣ зад. бо дасти рост зарбааш ба ҳадаф нарасид. ва бо дасти рост бинед свинг аз канор зарба мезанад ин варҷигар. бо дасти чап хук аз масофаи дур зарба мезанад файз маҳмад. мероҷ низ бинед ду зарбаи дубора бо дасти рост зарбаи мустақим ва бо дасти рост свинг аз канор зарба мезанад. ҳар ду варҷигар бинед зуд ҷавоб мегардонанд ба зарбаҳои якдигар. чаро ишора карду зарба назад файз маҳмад дар ин ҳолат? бисёр ҳолати муфид буд барои зарба задан, аммо зарба назаду иҷро накард. ду зарбаи дигар ва мероҷ инҷо бо силсила зарбаҳояш рақибашро дар ҳолати ногувор гузошт. файз маҳмадро бо дасти чап ҷеб бо дасти рост аз самти поён ба бадан хост зарба бизанад. оҳиста раунди дуюм низ ба анҷом расад. бо дасти чап хук аз масофаи дур ва бо ҳамин раунди дуюм ба анҷом акнун фикр мекунам хуб. акнун раунди дуюм оғоз мегардад. раунди аввал паси сар шуд ва оғози раунди дуюм аст. оғози раунди дуюм варҷигарон ба маркази майдон ҳозир мешаванд ва дувори марказӣ ба ӯ ишора мекунад ки анамон хатогиҳо рафтори дағалонае ки дар раунди якум ва дуюм кардан бояд такрор накунанд. оғози раунди сеюм аз маркази майдон шурӯъ кардан рақобатро варҷигарон. мерон чӣ бо дасти чап ва хук аз канор зарба мезанад мероҷ. фикр мекунам бо банди даст зарба зад. инҷо дувар ишора кард. бо дасти рост зарбаи мустақим аз ҷониби мерон. мероҷ ҷеб хуб. зоидов мероҷ бо дасти рост боз аз канор свинг зарба мезанад мероҷ. зоидов аз вилояти суғд аст ин варҷигар бо пироҳани сурх. албатта бинед бо дастҳои дароз бо бозуҳои дароз бо қомати баланд ҳуҷум мекунад, фишор меоварад. ҳолон ки варҷигарони қомат баланд аз масофаи дуртар рақобатро нигоҳ медоранд ва оҳиста ҷеб зунуд зарбаи мустақим ишора карда рақобатро идома медиҳанд. файз маҳмад малахбеков акнун дар раунди сеюм каме
фаулиашро аз даст додаст. Хаста ва бемадур гашта аст ин варзишгар. даври ниҳоӣ аст менагӯяд азиз, даври финалӣ аст. вазни 54 килограмм миёни варзишгарон. зоидов мироҷ аз вилояти суғд бо пироҳани сурх, малахбеков файзмамад аз шаҳри душанбе бо пироҳани кабуд. дар раунди сеюм зоидов мироҷ фаултар аст, фишор меоварад, зуд бинед бо новобаста аз оне ки қомати баланд дорад, дастони дароз дорад, ҷеб ишора мекунад, зарбаи мустақим мезанад, боз бинед. аммо инҷо файзиддин низ, файзмамад низ бинед дар канор нест. гӯ аз мавқеи дифоъ, гӯ аз мавқеи ҳуҷум рақобат мекунад. аперкот аз ҷониби мероҷ, аммо ба дифоъ ба дастпӯшҳои файзмамад зада шуд. боз ҳолати клинч аст. акнун дар раунди сеюм ҳолати часпиш клинч бештар ба назар мерасанд. мухлисон низ инҷо мероҷро бештар дастгирӣ мекунанд, аз дигар самт файзмамадро. ҷеб будасиро зарба ба тан аз самти рост. мероҷ инҷо табассум мекунад, табассум кунон ба сӯи дуварӣ кунҷӣ ишора мекунад бо як табассум ки ҳама хуб аст, ман озод ҳастам, худро озод ҳис мекунам дар набард, дар рақобат. тахминан бинагӯри азиз 15 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди сеюм, барои анҷоми ин дидор. вазни 54 килограмм, даври финалӣ, ниҳоӣ. будаси чоп хуб аз канор ва бо ҳамин раунди сеюм ба ҳамин вақт расид. акнун интизор бишавем доварони кунҷиро, хулосаи доваронро ки дар ин дидор пирӯз гардидааст. хуб, мухлисон низ бо як саду меҳрон, файзмамад, меҳрон ишора мекунанд. бештари мухлисон меҳроҷ ишора карда истоданд. акнун хулосаи доваронро интизор мешавем. ин варзишгар бисёр боварӣ комил дорад аз худ. варзишгари пироҳани сурх аз вилояти суғд хуб рақобат кард, арзанда рақобат кард. ҳар ду рақобати хеле диданӣ буд. دوستان عزیز، قرار داوران در اینجا غالبیت را نصیب ورزشگر از کنار سرخ مهراج زاهدوف دانستند و همین طریق او چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 اعتراف کردید. یک کفکوبی به خاطر مهراج زاهدوف. خب البته بینگونه عزیز، مهراج زاهدوف چمپیون جمهوری تاجیکستان بود با بوکس. در میانی کلان سالان البته در سال 2023 گردید. آسان میخونیم لحظه‌های تکراری راوندی اول، راوندی دوم و راوندی سوم. لحظه‌های تکراری این دیدار. می‌بینید چگونه میراج ضربه میزند و ضربه‌های دقیقی هر دو ورزشگر در این لحظه نواری تکراری نشان داده میشود. انتظار جفتی نوبتی وزن 57 کیلوگرم دوره نهایی میگردیم. مخلصان باکس میرویم وزن 57 کیلو. پیش از اونه که وزن 57 کیلو رو برای شما معرفی کنیم، حالا پیشنهاد میکنیم هیئت داوران را به حیث رفری جمیله بارکایوا قرقیزستان، داوران کناری انار بابانلی آذربایجان، بگزت عبدالرشیدوف قرقیزستان، باربرت بابک ایران، قربانعلی امیل آذربایجان، سرگی ژورکین روسیه. و دوستان عزیز، حالا دعوت کرده می شود ورزشگر از کنار سرخ خسروخان رحیموف استقبال میگیریم.
مقابلی او از کنار کبوت دعوت کرده میشد. اسرار واحدov. خب اکنون میگونی عزیز سبقت در وزن 57 کیلوگرم شروع میگردد میانی ورزشگران ورزشگاری یک بار دیگر برای شما جفت را معرفی بکنیم. از کنار سرخ ورزشگر 21 سال دارد. عنوان استاد ورزش جمهوری تاجیکستان اوید با باکس است. او جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2022 است. این ورزشگر نمایندگی میکند ولایت صغرا خسروخان رحیموف. برای مقابل او میبراید دوستان عزیز استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان 26 سال دارد. عنوان قهرمان جهان نورسان دارد. او چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2022 است. او نیز نمایندگی میکند ولایت صغرا. این اسرار واحدov. رفری جمیلا بارکایوا. اکنون تماشاگران عزیز رقابتی با هر دو جالب قرار می‌خواهیم. و دیدنی است. منظور ما ورزشگری بسیار قوی پرتجربه که 26 سال دارد اسرار واحدов در میدان است. اسرار واحدов اشتراکی بازی‌های آسیایی منجل در کشور جمهوری مردمی چین بود. البته عنوان قهرمان جهان میان نورسان است. ورزشگر اسرار واحدов پیرانی کبود شده از ولایت سوغد است. رقیبش باشد رحیم خسروخان از ولایت سوغد است. هر دو ورزشگر به ولایت سوغد معرفی میکنند. اسرار با پیرانی کبود سبقت میکند. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان اوید با باکس است. ورزشگری قوی با تجربه چابک و چالاک است. این ورزشگر رقیبش خسروخان رحیموف نیز قهرمان جمهوری تاجیکستان در سال 2022 گشته است. از این رشته ورزش یعنی باکس راوندی اول است. و اسرار کمی با ملاحظه احتیاط کردن سبقت شروع کرده است. یعنی راوندی اول است. دو ضربه مستقیم با دست راست و چپ. دو ضربه دوباره البته. دست چپ ضربه مستقیم با دست چپ ضربه مستقیم با بدن یعنی بطن براسی شکم جیب اشاره میکند با دست راست جیب مفخی خوب اسرار واحدов یعنی از راستی چپ از راستی راست رقابت کرده. مفخی است از راست سمت راست است. ببینید پای راستش سمت پیش شده است. رقیبش باشد از مفخی چپ سبقت میکند. تقریبا یک دقیقه دیگر باقی مانده است برای انجام راوند اول. با دست راست ضربه مستقیم زد خسروخان اما به هدف نرسید. اسرار با دست راست اشاره میکند. با دست چپ ضربه مستقیم جیب خسروخان در کنار نیست. بسیار عالی در برابر ورزشگری پرتجربه اسرار واحدов. خسروخان بسیار عالی رقابت جیب خوک از کنار خسروخان بروی اسرار واحدов ضربه میزند. این با چشم رسید میکنه عزیز. اسرار کمی بیخود است. اسرار آن همون موقعی که داشت
нишон намедиҳад. Шояд дар раунди аввал Асрор Воҳидов омӯзиш карда истодааст рақибро. Омӯхта истодааст рақибро Асрор Воҳидов. акнун раунди дуюмро интизор мешавем. як ҳафтуми шумо мухлисон ба хотири наварди инҳо. خب لحظه تکراری راوندی اول لحظه تکراری راوندی اول است. دوستان عزیز مسابقات امروزه ما را دارنده کمربند WBC از بکسیاران معروف کشور میرزا خوجا یاکوبوف حضور دارد. یک کم ببینیم به خاطر یاکوبوف. خب اکنون оғози раунди дуюм аст. варзишгарон акнун аз маркази майдон сабхатро шурӯъ карданд. хусравхон боз бо дасти рост бадавои мусақим бо дасти чап хуку ду мартиба хук бо дасти чап аз ҷониби хусравхон асан. Асрор Воҳидов каме худро нотовис мекунад. Асрор Воҳидов асрори пештара нест бинандагони азиз. ҳамон Асрор Воҳидовро ки мо медидем бо зарбаҳои бисёр қавияш рақибонашро ба нокдаун ба нокаут мефирист. на дар ростои Асрор Воҳидов варзишгари дигари қавӣ истодагарӣ карда истода, яъне устувор истодааст. хусравхон ӯ низ аз вилояти суғд аст бо пироҳани сурх. раҳим хусравхон қавӣ рақобат мекунад. Асрор Воҳидов акнун каме бедор шуд. бояд бештар зарба бизанад, чун рақиби Асрор Воҳидов низ тӯҳфа нест. бинед қавӣ аст. дар баробари дар ростои Асрор Воҳидов чӣ гуна нерӯмандона сабқат мекунад, зарба мезанад. зарбаҳояш ҳадафрас ҳастанд. хусравхон пирони суғ дошта. Асрор каме бетоб аст фикр мекунам. ягони азиз ба худ нест. ҷеб ишора мекунад Асрор. Асрор Воҳидов пироҳани кабуд дорад. ин варзишгар ҷеб бо дасти рост аз масофаи наздиктар зарба мезанад Асрор Воҳидов. бо дасти ягони азиз мо гуфтем, мо таъкид кардем ки Асрор Воҳидов варзишгаре ҳаст ки рақибонашро бештар бо тариқи нокдаун ва нокаут ба замин меафтонад. аммо дар ин мусобиқот дар раунди якум ва оғози раунди дуюм сустар камфаъолтар буд. бинед акнун дар охири раунди дуюм фаъолтар гардид. Асрор бештар зарба мезанад. бинед зарбаи дубора аз ҷониби Асрор Воҳидов, силсила зарбаҳо. албатта ҷамила рефери марказӣ ишора кард ки аз яъне миёнбанд аз поёнтар зарба задан мумкин нест. қатъиян ман аст дар бокс, яъне аз миёнбанд боло зарба задан мумкин аст. бадан яъне ба бадан, ба тан, ба рӯй зарба задан иҷозат аст. ин бокс аст. хомӯшӣ, оромӣ миёни варзишгарон. хусравхон бинед бо дасти чоп чӣ гуна хук мезанад. Асканур бо дасти рост бо свинг Асканур рӯи зарба зад. ду зарбаи дубора бо дасти рост ҷеб бо дасти чап зарбаи мустақим. Асрор акнун оҳиста оҳиста рақибро дар канори кунҷ нигоҳ медорад ва раунди дуюм низ ба анҷом расид. хулосаи доваронро мухлисон тарафдор ҳастед. мухлисони хусравхон ҳастанд. Асрор Воҳидовро ки ҳамроҳӣ мекунад. خب لحظه‌های تکراری راوند دوم رو با ما اکنون نشان میدن. ягони азиз ёдор мешавам ки новобаста аз оне ки рақиби Асрор Воҳидов пурқувваттар аст. бинед чӣ гуна истодагарӣ мекунад дар ростои Асрор Воҳидов. хуб рақобат кард дар раунди якум ва дуюм. аммо бинед Асрор Воҳидов пешсаф аст дар ду раунд.
аз ҳисоби бинед таҷриба, аз ҳисоби зарбаҳои дақиқаш, аз ҳисоби эҳтиёткорона рақобат карданаш пештаф аст. Яъне Асрор Воҳидов ҳоло боз баъд аз раунди сеюм, баъд аз ин дидор боз хулосаи доваронро интизор мешавем. раунди сеюм. хуб, оғози раунди сеюм аст акнун. Асрор Воҳидов ҷиддитар, пурқувваттар, бинед. рақобатро шурӯъ мекунад. эҳтиёткорона Хусравхон боз аз самти рост аз масофаи дур зарба заду ба дифоъ ба дастпӯшҳои Асрор Воҳидов афтод. Дасти рост зарбаи мустақим аз ҷониби Хусравхон. Асрор Воҳидов ду қадам ба самти қафо гузошту, боз мавқеашро ҳимоя мекунад, дифоъашро ҳимоя мекунад. Аз дифоъ оҳиста оҳиста боз ба самти пеш қадам мегузорад. ҷеб бо дасти рост. Асрор Воҳидов аз мавқеи рост, аз ростии рост рақобат карда истодааст. Пӯи рост аст ба самти пеш гузошта шудааст, пӯи чап ба самти қафо. Ин мавқеи рост аст. рақибаш бошад Хусравхон Раҳимов аз мавқеи чап сабқат карда истодааст. ҷеб бо дасти чап зад ба рӯи рақиб Хусравхон. бо дасти рост ҷеб аз ҷониби Асрор Воҳидов. бо дасти чап, бо дасти рост ҷеб. ҷеб бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим. силсила зарбаҳо аз самти пӯй ба бадан, баъдан бинед ду зарбаи дубора ба рӯи рақиб зад Асрор Воҳидов бо дасти чап, бо дасти рост ҷеб ишора мекунад, бо дасти чап зарбаи мустақим мезанад. боз бовари рефери марказӣ ишора мекунад ки ба Хусравхон ишора мекунад ки бо дохили дастпӯш зарба задан мумкин нест. бо дасти чап ба бадан, ба ҷигар хост зарба бизанад Асрор Воҳидов ва боз аперкотро истифода бурд, аммо ба дифои Хусравхон зада шуд. дифои Хусравхон қавӣ аст дар ҳақиқат, хуб идора мекунад рақобатро, худро. бо дасти рост барои рақиб, бо дасти рост ду зарбаи дигар. акнун Асрор Воҳидовро Хусравхон ба канори ринг дуселонид. бинед чӣ гуна акнун ҳуҷум мекунад, фишор меоварад Хусравхон. тақрибан 15 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди сеюм. бо дасти рост ҷеб, бо дасти чап зарбаи мустақим. ин ҳолат мабодо, яъне нобаҳангом рух дод, аз замин афтод. раунд ба анҷом расид. акнун интизори хулосаи доварон мешавем. ки пирӯз гардид, ки чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2023 дар вазни 57 килограмм гардид. интизор мешавем. مخلصان اول کفکاوی شما برای نبرد. قرار داوران درباره این نبرد با نتیجه 5-0 ورزشکار از کنار کبوت اسرار واحدوف و همین طریق دوستان عزیز اسرار واحدوف این نوبت نیست به گرفتن عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 موفق شد. مبارک شد به خاطر اسرار. یادداشت میشیم که اسرار واحدوف نورسه بود که سال 2012 همچون بهترین باکسور جهان اعتراف گردیده بود. یک کفکوبی به خاطر اسرار. مخلصان خسرو هم کف میگویم. خسرو هم آفرین.
حالا دوستان عزیز بار دیگر باوری دارم که همه شما از نبردها حلاوت میبرید. یادرس میشویم که پخش مستقیم چمپیونات جمهوری تاجیکستان طریق تلویزیون ورزش پخش میگردد. کی است مخلص ورزش؟ یک کف کوبد. تلویزیون ورزش. آفرین. از این طرف است مخلصان تلویزیون ورزش. دوستان عزیز میرویم وزن بالا 60 کیلو. هیئت داوران چنین است. به حیث رفری بهزاد عبدالرشیدوف قرقیزستان، به حیث داوران کناری انار بابانلی آذربایجان، جمیله بارکایوا قرقیزستان، باربر ایران، قربان علیف امیل آذربایجان، سرگی شورکین روسیه. و دوستان عزیز حالا از کنار سرخ ورزشکار دعوت کرده می شود. ابوبکر مرادزاده را استقبال میگیریم. برای مقابل او از کنار کبوت دعوت کرده می شود سعید میرزامودین میرزاєв. مخلصان باکس یک بار دیگر جفت را برای شما رسما اعلان میکنیم. او 24 سال دارد. چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2021 است. ولایت ختلان را معرفی میکند. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است. ابوبکر مرادزاده. بر مقابل او میبراید ورزشکار 22 سال دارد. جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان. ورزشکار از شهر دوشنبه. او استاد ورزش جمهوری تاجیکستان سعید مرامودین میرزاєв. رفری بهزاد عبدالرشیدوف. میگویی عزیز باز برمیگردیم با جفتی نوبتی رقابت ورزشکاران. وزن 60 کیلوگرم است. دور نهایی فینالی است. ورزشکاران در مرکز میدان قرار دارند. مرادزاده ابوبکر از ولایت ختلان با پیراهن سرخ، میرزاєв سعید میرزامودین از شهر دوشنبه با پیراهن کبود. وزن 60 کیلوگرم. راوند اول است. اکنون ورزشکاران سبقت را شروع میکنند. ابوبکر پیراهن سرخ دارد. سعید میرزامودین پیراهن کبود. وایسته وایسته با ملاحظه احتیاطکارانه ورزشکاران به یکدیگر نزدیک میشوند. ببینید از مرکز میدان دو ضربه مستقیم از جانب ابوبکر. سعید میرزامودین موقع هجوم را کش میکند و میگیرد و از موقع هجوم بیشتر فشار بیاورد و زود ضربه بزند. ضربه مستقیم از جانب سعید میرزامودین با دست راست، با دست چپ جیب. ضربه های بیشتری ابوبکر در هوا معلق میمانند. ببینید یا به دفاع سعید میرزامودین نفتیده ایستاده است یا در هوا معلق.
мемонанд. ҳамзамон зарба зада шуда аз ҷониби ҳарду варзишгар. ҷеб ишора мекунад Абубакр. ҷеб хук аз канор, аммо ба дифои рақиб зада шуд. Ба дастпӯшҳои рақиб Саид Мирзомуддин. албатта рефери марказӣ ишора кард бокс бештар фаол бошад ишора мекунад. оҳу инҷо Саид Мирзомуддин бо дасти чап, ҷеб бо дасти рост зуд зарбаи мустақим бисёр қавӣ зад барои рақиб. баъд аз ишораи довар варзишгорон фаол гардидан. акнун ҳолати клинч аст. сарро боло бардоштанд, пешониро бардор боло ишора мекунад. рефери марказӣ ба Саид Мирзомуддин варзишгари пиронаи кабуд дошта. будоси зарбаи мустақим бисёр қавӣ олӣ. ҳолати клинч асон дидед чӣ гуна зарба зада шуд. нагуни азиз бо мазза гӯем низ. қобили қабул аст, чун зарба бинагуни азиз бисёр қавӣ буд, дақиқ буд. мисле ки таомро бо як лаззати хос фурӯ мебарем. албатта зарбаҳо низ бисёр зебо ва қавӣ ҳастанд. ҷеб ишора мекунад Абубакр. Автомобиль Мухлисон Бахтиёри Нават. нагуни азиз Набирони азиз дар мусобиқоти имрӯзаи мо ҷоизадори бозиҳои осиёӣ роҳатгирандаи бозиҳои олимпӣ дар соли 2024 Париж Миҷгона Самадова ҳозир дорад. як автомобил ба хотири Миҷгона. лаҳзаи такрори раунди аввал аст. тамошобинони азиз бинед баъд аз дар раунди якум баъд аз ишораи довари марказӣ ки фаъол бошед ишора кард, таъкид кард, варзишгарон фаъолона рақобат карданд. акнун оғози раунди дуюм аст. Миҷгона Самадова албатта раунди дуюм боз бо дасти рост зарбаи мустақим аз ҷониби Мирзоев Саид Мирзомуддин. ҷеб аз ҷониби Абубакр. бештари зарбаҳои Абубакр ба дифоъ ба дастпӯшҳои рақиб афтоданд. дасти чап ҷеб бо дасти чап аз ҷониби Саид Мирзоев Саид Мирзомуддин. акнун бинагуни азиз дидед зарбаро дидед. боз бо дасти рост свинг аз канор. Абубакр низ фаъол аст. ду зарбаи мустақим ба бадан. ба ҷигар мехоҳад бештар зарба бизанад. Абубакр пироҳани сурх дошта. ду зарбаи дубора бо дасти чап ва рост. Саид Мирзомуддин низ дар канор нест. бинед омода мешавад. чӣ мегӯяд Абубакр? ба Саид Мирзомуддин суҳбат мекунад. худ ба худ каме суҳбат кард Абубакр. намедонам чӣ ишора кард ба ҳарифаш. фикр мекунам талаффуз кард ки ҳозир истоман омода мешавам барои зарба задан. ҳолати клинч аст.
тақрибан 50 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди дуюм. мухлисон ҳама абубакр ишора мекунанд. бештар ҳуҷум мекунад абубакр, фишор меоварад аз ин мавқеъ, аммо зарбаҳои дақиқ надорад. мавқеашро боз иваз намуд. оҳиста боз ба самти қафо ҳаракат мекунад абубакр. силсила зарбаҳо аз ҷониби абубакр аз паҳлӯи чап ва аз паҳлӯи рост. дасти рост зарбаи мустақим ба ҳадаф нарасид. ду зарбаи дубора аз ҷониби Саид Низомуддин. 10 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди дуюм. дасти рост свинг аз канор. ду зарбаи дигар ва раунди дуюм ба анҷом расид. бисёр ҷолиб, бисёр олӣ. مخلصان ابوبکر هستند. حالا اکنون طرفدار سعید میرزامودین را بشنویم. دوستان عزیز، در مسابقات امروزه ما قهرمان بازی‌های آسیایی راحت گرفته بازی‌های المپیک در سال 2024 دولت بالکیف حضور دارد. یک هفته مبادله دولت. акнун раунди сеюм оғоз мегардад. оҳиста варҷигарон ба маркази майдон наздик мешаванд. аз маркази майдон сабқат шурӯъ гардид. бед варҷигарон раунди сеюм аст. қавӣ бо суръати баланд набард мекунанд варҷигарон. Саид Низомуддин бинед бештари зарбаҳояш ба бадан, ба ҷигари рақиб аст. абубакр бошад, зуд фишор меоварад, ҳуҷум мекунад. ҷеб бо дасти рост аперкот, зарбаи мустақим. абубакр манзури ман пироҳани сурдошта аст ин варҷигар. Саид Мирзомуддин бо пироҳани кабуд. Саид Низомуддин ҳоло ҳам аз мавқеи ҳуҷум фишор меоварад, кӯшиш мекунад хуб зарба бизанад. ҷеб зарбаи мустақим бо дасти рост. дасти рост зарбаи мустақим ва мисли аперкот, гоҳе аперкот, гоҳе зарбаи мустақим мезанад, ишора мекунад. ором, ҳар ду варҷигар ором шуданд ва боз зарба мезананд ба якдигар. ҷеб бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим. бо дасти чап аз канор зарба мезанад. бо дасти рост бинед Саид Мирзомуддин акнун мавқеашро иваз кард. аз ростои аз мавқеи рост рақобат карда истодааст. абубакр ҳоло ҳам фишор меоварад. сайстеп кард ва бо дасти рост бинед ҳам ба паҳлӯи чап, ҳам ба паҳлӯи рост сайстеп намуд. ҷеб ишора мекунад. бо дасти рост ду зарбаи мустақим зад абубакр. бо дасти чап хуб, бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти рост свинг аз канор. сер ҳаракат аст дар пойҳояш. абубакр муродзода ин варзишгар мисли нобиғаҳои бокс Муҳаммад Али, Рой Ҷонс чӣ гуна ки дар пойҳояшон сер ҳаракат буданд. бо рақсҳои мавзуни варзишӣ, яъне рақси варзишӣ дар майдон аз ҷониби нобиғаҳои бокс Муҳаммад Али, Рой Ҷонс. абубакр каме монандӣ дорад, яъне сер ҳаракат аст дар пойҳояш. ҳаме хатогиаш ин аст ки дастоаш бинед ба поён фароварда шудааст.
ва абуҳамид раунди сеюм ба анҷом мерасад. се раунд ба анҷом мерасад ва интизори хулосаи дуварон мешавем. мегӯни азиз, ҳар ду варзишгар арзанда буданд, ҳар ду хуб рақобат карданд. دوستان عزیز، قرار داوران با نتیجه 5-0 والیبال نصیب ورزشکار از قرار سرخ ابوبکر مرادزاده و همین نکو عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 را به دست آورد. مبارک شد. аҳсан мехонем ба абубакр муродзода, чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон ба бокс дар соли 2023 гардид. бисёр рақобати арзанда карданд ҳар ду варзишгар. мирзоев саид мирзомуддин низ қавӣ рақобат кард. باوری دارم که این رقابت ها رفته جالبتر و جذابتر میگردند. مخلصان، شما برای تماشای نبردهای منبعد آماده هستید؟ از طرف دست چپ ما آماده هستند. حالا اکنون نظر بیافکنیم با مخلصانی که در سمت راست هستند. مخلصان، کفک بیای شما. اکنون میرویم برای وزن دیگر، وزنی که خیلی دیدنش جالب است، وزن 63 کیلو. پیش از اونه که جفت را دعوت کنیم، هیئت داوران را برای شما معرفی میکنیم. بارتبر بابک رفری مرکزی، داوران کناری انار بابانلی آذربایجان، جامیلا بارکایوا قرقیزستان، سرگی ژورکین روسیه، امیل قربانعلیف آذربایجان، بگزاد عبدالرحیموف قرقیزستان. و دوستان عزیز، حالا از کنار سرخ دعوت کرده می شود فیصلی غلامov. برای مقابله از کنار کبوت دعوت می شود بهادر عثمانov. акнун мегӯни азиз, сабқати баҳодур усмоновро интизор будем ва акнун баҳодур усмонов ба майдон мебарояд. мегӯни азиз, дар вазни 63.5 килограмм баҳодур усмонов бо ғуломов файзалӣ аз шаҳри душанбе ҳастанд. ҳар ду варзишгар, баҳодур усмонов бо пироҳани кабуд. دوستان عزیز، یک بار دیگر میرویم برای معرفی جفت. این ورزشکاری که 23 سال دارد، نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2022 شهر دوشنبه را معرفی میکند. فیصلی غلامov. یک کفکاوی با خاطرش. 24 ساله ورزشکار، اشتراکی بازی های المپیک توکیو 2020، استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جهان 2023، ورزشکاری که 24 سال دارد، شهر دوشنبه، بهادر عثمانov. بارت باربک، ایران. Heads up, no holding, no limit.
مردم قرار میخواهیم. خب بینگونه عزیز راوندی اول است. الکای روی مرکزی تاکید نمودن یادوار شدن این ورزشکاران رو و وزنی 63.5 کیلوگرم رقابتی بهادر عثمانов با غلامov فایزالی هر دو ورزشکار از شهر دوشنبه هستند. بهادر عثمانov با پیراهن سرخ با پیراهن کبود، البته رقیبش فایزالی غلامov با پیراهن سرخ است. از مرکز میدان رقابت شروع شد. بهادر عثمانov پیراهن کبود دارد، جیب اشاره میکند با دست چپ. فایزالی نیز پیراهن سرخ داشتن ورزشکار نامزد به اصولی ورزش جمهوری تاجیکستان است. جایزه‌داری چند каратаи جمهوری تاجیکستان. گردش‌های بسیار خوب دارد این ورزشکار. ببینید. اپرکوتی عالی از جانب بهادر عثمانov با دست راست اپرکوت بر روی رقیب زد. استک از پایان به بالا. جیب اشاره میکند با دست چپ با دست راست ضربه مستقیم. جیب با دست چپ. سیر حرکت است بهادر عثمانov дар пойҳояш бинед ба паҳлӯҳои чап ва рост ҳаракат мекунад бештар. силсила зарбаҳо дар иҷрои файзали ғуломов пирони сурх дошта баҳодур каме истиёла мекунад. эҳтиёткорона рақобат мекунад. ин раунди аввал аст. ҷеб ва хук аз канор аз масофаи дур бо дасти чап дар иҷрои баҳодур усмонов. бо гардишҳои зебо ва олӣ баҳодур усмонов фирор мекунад ба паҳлӯи чап ва рост. ин дар бокс ҷоиз аст. дар бокс ин як тактикаи хос аст, чун аз зарбаҳо фирор мекунанд ба самтҳо ба паҳлӯҳо ва зуд зарба мезананд. як хук бо дасти чап зарба зад. дақиқ буд зарбаи баҳодур усмонов. ҷеб ишора мекунад бо дасти рост зарбаи мустақим бо дасти чап ҷеб аперкот ба дифои рақиб зада шуд. ҷеб бо дасти чап зарбаи мустақим. гардиши зебо дар иҷрои баҳодур усмонов. ҷеб бо дасти рост. ҷеб. хуб инҷо баҳодур эҳтиёткорона бо диққат ду зарбаи дигар зарбаи дубора. аперкот ишора кард, аммо хуб ба ҳадаф нарасид ва зарба назад. зарба зада нашуд. дувар ишора мекунад ки фаъол бошед. на он қадар фаъол ҳастанд варзишгарон мухлисон барои тамошои баҳодур усмонов барои рақобати ҷориб омаданд инҷо. албатта пешониро бардоштан лозим ишора мекунад. ёдовар шудем ки варзишгари пирони сурх дошта файзали ғуломов номзад ба усули варзиши ҷумҳурии тоҷикистон аст. инҷо силсила зарбо дар ҷои ҳар ду варзишгар. ва раунди аввал ба анҷом расид. یک هفتگی به خاطر هر دو ورزشکار. یادداشت بشید دوستان عزیز که فیصلی غلامov او در قشرهای داخلی و وزارتکارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اسم حربی 54-53 نسبت می‌کند. یک هفتگی به خاطرش. лаҳзаи такрори ан ҳамин зарбаи аперкотро мо ишора кардем. бинед дар лаҳзаи такрори навор боз бо дасти чап хук аз масофаи наздик зарба зада шуд аз ҷониби баҳодур усмонов. бо дасти рост свинг бо гардишҳои зебо фирор карду аз маркази майдон аз ҷон буд. раунди дуюм оғоз мешавад. акнун боз аз маркази майдон варзишгарон сабқатро шурӯъ мекунанд. баҳодур усмонов акнун фаъолтар зарбаашро бештар истифода мебарад. файзали низ бинед зарба мезанад. боз аперкот иҷро кард, зарба зад баҳодур усмонов. баҳодур усмонов устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон аст. ишора мекунем бинавари азиз ҷоизадори чемпионати ҷаҳон дар соли 2022 дар шаҳри тошкенти ҷумҳурии ӯзбекистон ки ҷои сеюмро ишғол карда буд. иштирокчии бозиҳои олимпии токио 2020, иштирокчии бозиҳои ванҷоу кишвари мардумии чин дар соли 2022 буд баҳодур усмонов. албатта 24 сол дорад баҳодур усмонов.
ҳоло ҷавон аст. рақобату сабхатҳояш дар пеш ҳастанд. таҷрибаи кофӣ дорад. бинед ҷебро хуб истифода бурд. Оҳо, Файзалӣ низ бо дасти чап хук Асканур зарба зад барои Баҳодур Усмонов. Баҳодур ками акнун ба ларзиш омад. ба фикр фурӯ рафт Баҳодур. албатта дастро бояд бардорем. ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. албатта инҷо рақибҳои арзанда низ ҳаст муқобили Баҳодур Усмонов. мебояд ки ҷиддӣ бошад, дақиқ бошад. албатта ан ҳамин гуна бинед ҷеб бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап хук, бо дасти чап ҷеб, ду зарбаи дубора. Файзалӣ Ғуломов хуб рақобат мекунад. бинед дар ростои Баҳодур Усмонов хуб истодагарӣ мекунад, устувор аст, намеҳаросад. Баҳодур ҳоло ҳам фишор меоварад, ҳуҷум мекунад. ҷеб аперкот Асканур бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост свинг. ҳама зарбаҳои Баҳодур Усмонов зарбаҳои ки ан ҳамин 5 сонияи охир зада буд ба дифои Файзалӣ Ғуломов зада шуданд. албатта бо дасти чап ҷеб кам фаул ҳастанд варзишгарон. агар доваришон накунад ки каме фаултар, фикр мекунам ҷазобияти рақобат боз дигар мегардад. албатта пешониро сарро бардоштан лозим ишора мекунад ба Файзалӣ Ғуломов. рефери марказӣ бо дасти рост свинг аперкот, бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост аперкот. дирӯз дар даври ниманиҳоӣ Баҳодур Усмонов рақибро бисёр турмор кард бо силсила зарбаҳояш. ҷеб аперкот, боз аперкот хуб ба ҳадаф расид, дақиқ буд. боз аперкот, аперкот мегӯянд азиз бо дасти рост ё бо дасти чап аз поён ба боло, аз поён ба манаҳи рақиб вақти зарба мезананд, ин аперкот ном дорад. албатта гоҳ-гоҳ мо боз муфассал ҳамон терминҳои байналмилалие ки дар бокс истифода мешаванд аз ҷумла ҷеб, яъне дасти пеш. ҷеб ду мафҳум дорад. ҷеб як мафҳуми ҷеб ишора кардан, саросима кардан ҳариф дасти чап аст. мафҳуми ҷеби аввал яъне ишора кардан бо дасти чап, саросима кардани ҳариф. мафҳуми дуюми ҷеб ин бо дасти чап зуд ба рӯи рақиб зарба задан аст. хуб, албатта зарбаи мустақим кросс, ин зидди зарбаи рақиб ҳамзамон зуд бо суръати баланд зарба задан аст. аперкот аз самти поён ба боло, хук бо дасти чап аз канори рӯй, аз паҳлӯ, свинг бо дасти рост аз паҳлӯ, аз канори рӯй. албатта хуб, дигар аломатҳо, яъне терминҳое ҳаст ки бо сайд степ, зарбаҳои дубора, себора. албатта ҷеб акнун ишора мекунад Баҳодур Усмонов бо дасти чап, бо дасти рост, зарбаи мустақим ба рости қафаси сина ва ба рӯй. акнун Файзалӣ аҳсан, бинед аз маркази майдон як қадам ба қафо намегузорад, танҳо бинед дар ростои Баҳодур Усмонов хуб рақобат мекунад. Баҳодур Усмонов низ оҳиста саросима нашуда. фикр мекунам Баҳодур Усмонов ба хотири осеб набардоштан, лат набардоштан бо бесаросимагӣ сабқаташро идома додааст. албатта акнун рефери марказӣ боз ишора мекунад. албатта пешониро ба поён бояд хам накард, қоматро рост намуд, сарро баланд бардошт, ишора мекунад рефери марказӣ. бо дасти рост аз ҷониби Баҳодур Усмонов свинг Асканур. гардишҳои бисёр олӣ дорад, зебо дорад ин варзишгар. Файзалӣ пирвани сурх дошта. раунди сеюм аст бинадон азиз. ҷеб бо дасти чап, аҳсан ба ҳарду варзишгар, аҳсан ба Файзалӣ, аҳсан ба Баҳодур. Баҳодурро мебояд фаъолтар, чолоктар, чобуктар, ғайюртар, қавитар бояд сабқат кунад. албатта аперкот аз ҷониби Файзалӣ, ҷеб зарбаи мустақим
Баҳодур Усмонов аз ҳолати клинч худро раҳо кард ва ду зарбаи дигар. ҷеб ишора мекунад Баҳодур бо дасти рост зарбаи мустақим. ҷеб силсила зарбаҳо дар ҳудуди ҳар ду варзишгарон. осон аз ҳолати бидед аз дифоъ Баҳодур Усмонов хуб раҳо шуд. акнун навбат Баҳодур Усмонов навқи ҳуҷумро ишғол кардааст. ду-се силсила зарба ба бадан, аперкот, хук аз канор аз ҷониби Баҳодур Усмонов. суҳбат мекунанд. каме суҳбат кардан. чаро? албатта. Баҳодур табассум кунад, ишора мекунад биё. Файзали биё ба пеш. акнун ҳуҷум навбат ба Баҳодур Усмонов. аввалин мордиба суҳбати Баҳодур Усмоновро дар ин навард мебинем. биё ишора мекунад. ҷеб бо дасти рост зарбаи мустақим. 10 сония дигар боқӣ мондааст. ҷеб рақиби арзандаи Баҳодур Усмонов бисёр хуб рақобат кард. арзанда рақобат кард муқобили Баҳодур Усмонов. Файзалӣ бисёр олӣ. аҳсан. ҳар ду варзишгар арзанда буданд, аммо Баҳодур Усмонов аз ҳисоби таҷриба бе саросима ки сабқатро анҷом дод. ҳушёрона, зиракона. бинед ин муҳим аст, чун дар пеш Баҳодур Усмоновро мусобиқотҳои бошукӯҳ, яъне чемпионати шояд байналмилӣ, осиёӣ интизор аст. аз ҳамин хотир шояд эҳтиёткорона рақобат кард Баҳодур Усмонов ба хотири осеб намардоштан. албатта дӯстони азиз, дар ин ҷо қарори даворон дар бораи ин навбат бо ҳисоби якдилона ғолибиятро варзишгар аз канори кабот Баҳодур Усмонов ва ҳамин тариқ Баҳодур Усмонов тавонист ки навбати дигар ба онвони қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс муваффақ шавад. як ҳафткуби ба хотири Баҳодур ва Файзалӣ. ҳар ду варзишгар арзандаанд. аҳсан. Баҳодур Усмонов чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2023 гардид. аҳсан мехонем дар вазни 63.5 килограмм. лаҳзаҳои такрори ин дидор. دوستان عزیز، اکنون میرویم وزن 67 کیلو. پیش از اونه که این جفت رو دعوت نماییم، هیئت داوران را برای شما معرفی میکنیم. انر بابانلی آذربایجان، رفری بابک باردبر ایران، داوران کناری بارکایوا جمیلا قرغیزستان، ژورکین سرگی روسیه، امیل قربانلیف آذربایجان، بگزاد عبدالرشیدов قرغیزستان. و دوستان عزیز، از کنار سرخ دعوت کرده می شود سعید کرام امانov. Mirror on the wall, who's the richest of them all, who don't have to choose and who can buy whatever at the mall. برای مقابل او از کنار کبات ورزشگر سینا صابیروف.
акнун мегӯяд азиз сабқати навбатӣ аст. یک بار دیگر برویم دوستان عزیز با معرفی جفت وزن 67 کیلو 26 سال دارد. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2022 از کنار سرخ سید اکرام امانوف بر مقابل او میبرد. از کنار کبوت 23 ساله ورزشگر، نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان 2021 سینا صابیروف. انار بابانلی آذربایجان رفری. بهر دوباره акнун тамошобинон азиз боз бармегардем ба сабқати навбатӣ, ба ҷуфти навбатӣ, дидори навбатӣ. вазни 67 килограмм аст дар майдон варзишгарон ворид гардидан. амонов саид икром аз шаҳри душанбе бо пироҳани сурх, собиров сино аз шаҳру ноҳияи тобии ҷумҳурӣ бо пироҳани кабут. рақобат шурӯъ гардид. вазни 67 кило аст. даври ниҳоӣ, даври финалӣ аст. аз маркази майдон варзишгарон рақобатро шурӯъ карданд. сино бо пироҳани кабут, саид икром бо пироҳани сурх. бо дасти чап хук ба бадан, зарба ба бадан буд, аммо ба ҳадаф нарасид. аз ҷониби сино саид икром аз мавқеи чап, яъне аз ростуи чап рақобат карда истодааст. пӯи чапаш самти пеш гузошта шуд. бо дасти рост инҷо свинг аз масофаи дур зарба зада шуд, аммо ба дифоъ, ба дастпӯши сино зада шуд. саид икром бо пироҳани сурх инҷо бинед аз мавқеи чап дасти чапаш ба поён фароварда шудааст, дасти рост ба рости хуб мана рӯи чапаш гузошта шудааст, чун хуб дифоъро нигоҳ дорад. бо дасти чап ҷеб ишора мекунад. албатта сино бошад аз мавқеи рост, пӯи росташ самти пеш гузошта шудааст, пӯи чап самти қафо, бо дасти рост бинед ишора мекунад. ҷеб ишора мекунад саид икром бо дасти чап. оҳо сино ду зарба ҷеб бо дасти чап аз самти канор. свинг, зарбаи канори хост дақиқтар бизанад, аммо ба дифои рақиб афтод, яъне зада шуд. тақрибан як дақиқаи дигар мондааст барои анҷоми раунди аввал. варзишгарон эҳтиёткорона сабқат карда истоданд, омӯзиш карда истоданд якдигарро, аммо бисёр зарбаи қавӣ аз ҷониби сино ба тани саид икром. зарбаҳояшон дар ҳақиқат қавӣ ҳастанд, сахт ҳастанд. бинед омода мешаванд барои зарба задан, аммо эҳтиёткорона зуд фишор намеоранд ба якдигар. ин ҳарду варзишгар ҳолати клинч аст, раҳоӣ меёбанд аз ҳолати клинч аст, ҳолати часпиш. хуб вазъи ҷисмонӣ, яъне модабошии ин ҳарду варзишгар хуб аст, устувортар ҳастанд. бинед ҳарду кӯшиш мекунанд ки як ҳолати мусоидро пайдо кунанду зуд зарба бизананд. бинед аз ҳаракат, аз нигоҳи ин варзишгарон маълум аст. 10 сония дигар бухмо даст оҳо бо дасти чап свинг зада шуд барои саид, барои сино. бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид. хуб интизори раунди дуюм мешавем. варзишгарон каме таваққуф мекунанд, омодагӣ мебинанд барои оғози раунди дуюм. ба мураббии зукаримович, мураббии варзишгар албатта ишора мекунад ки омода бош. як нақшаи тактикаи дигарро истифода мебарад, яъне ҷеб ишора мекунаду ва бо дасти рост сахт қавӣ зарба бизан ишора мекунад. такрори наворҳои раунди аввал аст.
ҳаминҷо акнун раунди дуюм оғоз гардид. варзишгарон эҳтиёткорона бинед гоҳи саросима мешаванд ва гоҳи эҳтиёткорона зарба мезананд. саиди кроми агуни азиз кӯшиш мекунад аз мафи асанҷо бо дасти рост зарбаи мустақим. аперкот ва свинг аз канор аз ҷониби сино қариб буд ки ҳолати накдаун ба вуқӯъ пайвандад, аммо саиди кром зуд аз ҷой бархост ва сабқат идома дорад. раунди дуюм аст бинандагони азиз, силсила зарбаҳо аз ҷониби ҳарду варзишгар. бо дасти рост албатта пешониро бардоштан лозим ишора мекунад. қоматро рост кардан дар кор рефери марказӣ ба ҳарду варзишгар таъкид кард, гуфта гузашт. бо дасти чап ба бадан, ба ҷигар, ба шикам зарба зад. сино бисёр қавӣ буд зарбааш. бо дасти рост саиди кром, бо дасти рост ба бадан ҷеб ишора мекунад саиди кром. саиди кром дастҳояш ба поён фароварда шудааст. аз ҳисоби бо дасти чап хук аз масофаи дур зарба зад. бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост хук, свинг. хук мазарат мехоҳам, бо дасти чап аст, свинг бо дасти рост аз канор зарба зад. ҷеб новас аз оне ки дастҳояш ба поён фароварда шудааст. дасти чапаш саиди кром бинед бо дасти рост дақиқ зарба мезанад ба рӯи рақиб. бо дасти чап хоб ягони азиз сабқатуло ҳам идома дорад. 10 сония дигар боқӣ мондааст ва бо ҳамин ба анҷом расид. Мегӯяд азиз, дар юдвор мешавем ки пирони ҷигари сурхдошта Саиди Кром Амонов, ин варзишгар бо пирони сурх, яъне пешсаф аст дар ду раунд. албатта Сино Собировро мебояд бештар қавитар зарба бизанад. Бо дасти рост ба бадан, бо дасти чап хук. Бо дасти рост аперкот. хуб ишора мекунад ин варзишгар. рақобат аз маркази майдон аст. Саиди Кром боз мавқеи ҳуҷумро ишғол кардааст. Сино бинед бо дасти чап ба бадан, бо дасти рост
свинг аз канори рӯи зарба зад ва хост аперкот зарба бизанад, аммо ба рости қафасина зарба зада шуд. Довари марказӣ ишора мекунад, гӯш бидиҳанд ба ишораҳои довар. аз ҳолати клинч канор шуданд варзишгарон. раунди сеюм аст, ёдовар мешавем. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон. даври ниҳоӣ, яъне даври финалӣ аст. вазни 67 килограмм. амуров Саиди Кром аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх, Собиров Сино аз шаҳру Ноҳиятобии Ҷумҳурӣ бо пироҳани кабуд. сабқат доранд варзишгарон. ду зарбаи дигар. ҳолати клинч. Сино хуб бо ду даст болои сари Саиди Кромро сахт дошту ба замин фишор овард. аммо довари марказӣ зуд монеаи ин кор шуд. ҷеб бо дасти рост. бо дасти чап ҷеб, бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост свинг зарба мезанад. Саиди Кром. тақрибан 30 сония дигар боқӣ мондааст. 30 сония дигар, яъне 28 сония дигар ҳолати клинч аст. ҳар ду варзишгар дар раунди сеюм бештар, яъне фаъол ҳастанд. мегӯни азиз, ин сабқат, ин рақобат барои қаҳрамон шудан дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. барои ҷои якум аст, барои медали тилло аст. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс. хотиррасон мекунам ки ин мусобиқот дар маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ шаҳраки донишҷӯе ки дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷойгир шудааст, гузашта истодааст. раунди сеюм ба анҷом расид. бо ҳамин азиз, ин дидор ба анҷом расид ва интизори хулосаи доварон мешавем ки пирӯз гардид. мутмаин ҳастам ки дар ду раунд Саиди Кром варзишгари пироҳани сух дошта пешсаф буд, аммо боз мо хулосаи доваронро интизор мешавем. ҳар ду арзанда буданд. دوستان عزیز، نبرده که در وزن 67 کیلو بود با حساب یک دلوره دوباره در اینجا ورزشگر از کنار سوک سعیدی کرام آنا خود گرد را بست آمد و همین طریق عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 را ثابت شد. албатта бинагони азиз, Саиди Кром чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2023 гардид. аҳсан мехонем ба ин варзишгар. یک هفته برخواد دوباره وزنی 71 کیلو هیئت داوران چنین است. باعثی رفری مرکز مهراج اومرov تاجیکستان، دارای کناری ناصر عظیمov تاجیکستان، خورشید عبداللهیف تاجیکستان، بهزاد عبدالرشیدov کرگیزستان، انار بابندی آذربایجان، شامینه آرکایeva کرگیزستان. دوستان عزیز، از کنار سرخ دعوت می‌شود رسول احمدov. برای خبری از کنار کبود ورزشگر شهابجان شکورov.
یک بار دیگر دوستان عزیز میرویم با معرفی جفت ورزشکاری که 20 سال دارد. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است. جایزه‌دار چمپیونات آسیا بین جوانان شهر دوشنبه را معرفی میکند. رسول احداف برای مقابل او میبراید. 22 ساله ورزشگر، نامزد استاد ورزش، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان از شهر و نواحی تابع مرکز جمهوری تاجیکستان، از کنار کبات شهاب جان شکروف. مهراج عمرف رفری. хуб акнун довари марказӣ варзишгаронро қоида ва тартиботи майдонро ва рақобат шурӯъ мекардад. ҷуфти навбатии вазни 71 килограмм аст. бинагони азиз, рақобат миёни варзишгарон дар вазни 71 килограмм даври ниҳои финале аст. аҳадов расул аз шаҳри душанбе бо пироҳани сурх ва шукуров шаҳобҷон шаҳру ноҳияи тобии ҷумҳурӣ сабқат шурӯъ мегардад. аз маркази майдон расул бо пироҳани сурх, шаҳобҷон бо пироҳани кабуд аз шаҳру ноҳияи тобии ҷумҳурӣ. ҷеб ишора мекунад шаҳобҷон бо дасти рост. шаҳобҷон аз мавқеи рост, пои росташ самти пеш гузошта шудааст. аз ростои рост, аз мавқеи рост сабқат мекунад. рақиби ӯ низ расул аз мавқеи рост сабқат мекунад. ҳар ду варзишгар мавқеашон рост аст. аз ҳолати рост инҷо расул фишор меорад, ҳуҷум мекунад. шаҳобҷон бошад, бинед мавқеи бозингарро хуб иҷро карда истодааст, яъне ба исои гравик. бо дасти чап ҷеб, свинг аз канор, бо дасти чап ба бадан зарба. расул дасти чапаш бардошта бо дасти рост ишора мекунад. шаҳобҷон аҳсан, шаҳобҷон чӣ гуна зарба мезанад, бисёр хуб ба паҳлӯҳо фирор мекунад, аз зарбаи рақиб хуб фирор мекунад бо гардишҳои зебо ва бо дасти рост свинг. хук албатта, хук аз канор, боз хук аз масофаи дур. дастонаш дарозтар аст назар ба даст ва бозуи рақибаш. қоматаш низ андаке баландтар аст. бо дасти рост ишора мекунад ҷиб, свинг аз канор, бо дасти чап хук, бо дасти рост ду зарбаи бисёр қавӣ аз ҷониби расул, аммо ба дифои шаҳобҷон фикр мекунам зада шуд. шаҳобҷон дар баробаре ки дастонаш фароварда шудааст, бояд дифоашро хуб нигоҳ медорад. қавӣ ва устувор. бо дасти рост ҷеб, бо дасти рост ҷеб ба ҳар канор, бинед ба ду паҳлӯ, паҳлӯи чап ва рост бештар ҳаракат мекунад. ҷеб, ҷеб, хук аз канор. мавқеашро зуд иваз намуд шаҳобҷон ва ҳолати клинч аст. аз ҳолати часпиш раҳо шуданд варзишгарон. довари марказӣ ишора кард. албатта бо дасти рост ҷеб, ҷеб бо дасти рост, ҷеб бо дасти рост, чап, свинг бо дасти чап. манзури бинагони азиз, бинед варзишгаре ки мавқеаш рост аст, яъне пои росташ самти пеш гузошта шудааст. дасти пешаш, яъне дасти росташ ҷеб мешавад, пеш ҳаракат мекунад ва аз дасти рост хук зарба мезанад. аз дасти чап свинг, яъне свинг ва хук ҳар ду ин номгӯи ҳастанд, ки номгӯи зарбаҳое ҳастанд, ки аз канор ба канори рӯй зарба зада мешавад. ду лаҳзаҳои такрори раунди аввал, интизори раунди дуюм мешавем нагони азиз.
акнун раунди дуюм аст, тамошобинони азиз. Удаси рост, свин. Хук Асканор зарба зад. Шаҳобҷон. ҷеб ишора мекунад Шаҳобҷон. Расул инҷо бо пӯяш серҳаракатона бинед чӣ гуна рақси варзишӣ мекунад бо пӯйҳояш дар бокс. ин амал бисёр маъруф аст ки варзишгарон бештар серҳаракат ҳастанд дар корҳояшон. рақси мавзуни варзишӣ ном доранд дар бокс. Шаҳобҷон бинед боз бо дасти рост ба рӯи рақиб зарба мезанад ва пӯи рости Шаҳобҷон ҳоло ба самти пеш гузошта шудааст, яъне аз мавқеи рост сабқат карда истодааст. зарбаҳои Расул бештар ба дифои ё хато зарба зада мешавад, ё ба дифои Шаҳобҷон меафтанд. Шаҳоб бинед ду зарбааш ба дифо ва бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап свинг аз канори рӯй зарба зад. аз канори рӯи Расул зарбааш қавитар буд. боз бинед ҷеб бо дасти рост. оҳо асан Расул инҷо ду зарбааш ба рӯи рақиб зада шуд. акнун силсила зарбаҳо дар иҷрои ҳарду варзишгар. бисёр зарбаи қавӣ задан варзишгарон. Шаҳоб низ бо ду зарбаи дубурааш ҷеб хук свинг аз канор зарба зад, бисёр дар ҳолат ноговор гузошт. Расул низ бинед дар баробари ҳамзамон дар баробари зарбаи Шаҳобҷон қавӣ зарба зад ба рӯи рақиб. ҳолати клинч зуд раҳо шуданд варзишгарон. тақрибан 30 сонияи дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди дуюм. зарбаи сахт аз самти боло. оҳо ду зарба бинед свинг аз канор зарба зад Расул. зарбааш дар ҳақиқат қавӣ аст, худ низ қавӣ аст ин варзишгар дар майдон. ҳар ду дасту агар зарбаи Шаҳобҷон хукаш аз масофаи дур ба ҳадаф мерасид, фикр мекунам Расул ба нокдаун ба замин меафтид. раунди дуюм низ ба анҷом мерасад. раунди дуюм низ ба анҷом расид. акнун интизори раунди сеюм мешавад. акнун бинагони азиз раунди сеюм аст, раунди охирон аст. раунди ҳалкунанда барои ҳарду варзишгар. инҷо бисёр зарбаҳои қавӣ аз ҷониби ҳарду варзишгар. бинед бинагони азиз, на Шаҳоб на Расул дифоъ намекунанд. бинед озодона ҳуҷум мекунанд, фишор меоваранд ба рӯи якдигар зарба. Расул инҷо аперкот аз свинг аз канор зарба зад. Шаҳоб ҳолам дар пӯяш устувор аст, ба замин наафтидааст. ҳоло бинагони азиз, бисёр зарбаи қавӣ. Расул қавитар гардид дар раунди сеюм. ман фикр кардам дар раунди дуюм акнун Расул худро аз даст дод, аммо на. бинед худро зуд барқарор кард бо дасти чап свинг аз канор зарба зад. ҳарду варзишгарон дастҳояшон
кушод озод аст, ба поён фароварда шудааст. дифоъ намекунанд, таваккал зарба мезананд бар рӯи якдигар. албатта бо як фирор гардиши зебо Шаҳоб тавонист худро хуб нигоҳ дорад дифоъ кунад, аммо зарба назад дар ҷавоб. Шаҳоб варзишгари пирони кабудоштааст, шояд ноитоби ҷумҳурӣ. Расул Аҳадов бошад аз шаҳри Душанбе аст бо пирони сурх. ҷеб ишора мекунад Шаҳоб. Расул низ дастҳояш фароварда шудааст. бо дасти рост Асканор Хук. ҷеб дар иҷрои Шаҳоб, ҷеб дар иҷрои Расул. зарбаҳо Асканор, свинг Хук, ҳолати часпиш. акнун варзишгарон ҳавои зарба мезананд. ҳавои ҷеб ва зарбаи мустақим аз ҷониби Шаҳобҷон. акнун бинандагони азиз лаҳзаҳои фаро расидааст ки варзишгарон бояд бештар худро нишон диҳанд, чун 40 сонияи дигар боқӣ мондааст бо ҳамин дидор ба анҷом мерасад. 3 раунд ба анҷом мерасад. зарбаи охирон ба бадани варзишгар буд аз ҷониби Расул. хун ё аз бини Шаҳобҷон ё аз бини Расул ҷорӣ шуда истодааст. озодона беягон омодагӣ акнун дастҳо фароварда шуда ба рӯи якдигар фишор оварда зарба мезананд варзишгарон. Расул инҷо бо дасти чап, Асканор бинед свинги бисёр қавӣ, бо дасти рост, бо дасти чап зарба зад. бисёр рақобати ҷаззоб аз ҷониби ҳарду варзишгар. аҳсан. вазн бинед вазбинтар, гаронтар шуда истодааст. мегӯни азиз рақобатҳо низ қавӣ, устувортар, мураккабтар, душвортар гардида истодааст. акнун интизори хулосаи дуворон мешавем. тамошобини арҷманд ки пирӯз гард. ҳар ду варзишгар арзандаи таҳсин ҳастанд. ҳар ду варзишгар як наварди бисёр ҳам дидари буд, вале ҳисоб навқадар зиёд аст. бо ҳисоби 3-2 дар инҷо ғолибият насиби варзишгар аз канори кабуд Шаҳобҷон Шукуров. албатта бинагони ва азиз ҳамин тариқ ӯ унвони чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар сали 2023-ро аз они худ мекунад. Шаҳобҷон Шукуров бисёр варзишгари бо таҳаммул, бо тамкин, бисёр одоби самимонаи варзишӣ дошт. варзишгар дар рақобат бисёр зебо, қавӣ, устуворона сабқат кард. оромона, бисёр вазбин рақобат намудин варзишгар. аҳсан мехонем. чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон гардид дар соли 2023 дар вазни 71 килограмм. аҳсан. дӯстони азиз, вазни 75 кило. пеш аз оне ки ҳайати дар инҷо варзишгаронро барои шумо маърифӣ кунем, ҳайати доваронро пешкашатон мегардонем. ба ҳайси рефери марказ Сергей Журкин, Россия. доварони канори Анар Бабанли, Озарбойҷон. Бекзат Абдурашидов, Қирғизистон. Бобак Бордбарт, Эрон. Эмел Қурбоналиев, Озарбойҷон. Ҷамила Боркоева, Қирғизистон. ва аз канори сурх даъват мешавад Замирбек Қайюмов.
برای مقابل او از کنار کبوت دعوت می شود میرزا محمدی بختیار. акун мегӯяд азиз боз рақобати навбатӣ шурӯъ мешавад. рақобатҳои финалӣ ҳастанд дар ин дидор, дар ин рӯз мусобиқот. вазни 75 килограмм даври ниҳоии финалӣ. دوستان عزیز اکنون برویم با معرفی جفت 25 ساله ورزشکار نامزد با استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2022 از کنار سرخین زمیربک قیوموف برای مقابل او میبراید. 28 سال دارد ورزشکار، استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، چمپیون جمهوری تاجیکستان سالهای 2020 2021 میرزا محمد بختیار سرگی شورکین. хуб ягони азиз акнун муаррифӣ карданд варзишгаронро. вазни 75 килограмм аст, даври ниҳоии рақобати финалӣ аст. қаюмов замирбек аз шаҳри душанбе бо пирани сурх ва мирзо муҳаммади бахтиёр аз шаҳри душанбе. ҳарду варзишгар аз шаҳри душанбе ҳастанд. бахтиёр бо пироҳани кабуд ва замирбек бо пироҳани сурх сабқат мекунанд варзишгарон. хуб шурӯъ гардид. қаду қомати замирбек назар ба рақибаш баландтар аст, дастонаш дарозтар аст. рақибаш бахтиёр дастони кӯтоҳтар дорад, қоматаш пасттар аст ва бахтиёрро мебояд аз масофаи наздик кӯшиш кунад ки бештар фишор биовароду зарба бизанад. замирбек бошад бинед аз масофаи на он қадар дур ба миёнаро иштиғол кардааст, бо дасти чап ҷеб ишора карда, бо дасти рост зарбаи мустақим. ҳамин гуна варзишгарони қоматбаланду дастони дароздор одатан масофаро хуб риоя мекунанду аз масофаи муайян ҷеб зарбаи мустақим ҳамин гуна рақобатро ба анҷом мерасонанд. ба он хотире ки барои онҳо аз масофаи дур сабқат кардан бисёр муфид аст, муҳим аст. яъне ба фоидаи онҳо аст. раунди аввал аст. раунди аввал ҷеб бо дасти рост зарбаи мустақим мезанад замирбек бо пироҳани сурх. албатта бинед ба паҳлӯ ҳаракат карда бо дасти чап ҷеб бо дасти рост зарбаи мустақим ҳолати клинч аст, ҳолати часпиш. ҷеб бо дасти рост боз бо дасти чап ҷеб ишора мекунад замирбек. варзишгари пирони гузошта свинг аз канори рӯи зарба зад. аммо бинед зарбаҳои бахтиёр қавӣ ҳастанд. варзишгари пирони кабудошта аммо дасташ кӯтоҳ ки ҳаст то ба охир ба ҳадаф намерасад зарбаҳояш. аммо аз масофаи наздик бинед чӣ гуна зарба зад. акнун бинед бахтиёр вақте аз масофаи наздик яъне ба ҳариф наздиктар шуд, аз масофаи наздик кӯшиш кард, бинед зарбааш ба ҳадаф расид. ба ҷигар ва хук аз канор ба рӯи зарба зад. бо дасти чап боз хост хук бизанад зарба, аммо аз ҳисоби дастҳои кӯтоҳ доштанаш боз ба рӯи рақиб нарасид. замирбек оҳо бо дасти рост зарбаи мустақим. барои замирбек ҳолати клинч ва аз масофаи наздик рақобат кардан муфид нест.
ӯ бояд масофаро риоя кунаду эҳтиёткорона рақобат кунад. раунди аввал شما مخلصان ورزشکاران را خب البته بینگونه عزیز راوندی اول به انجام رسید و اکنون راوندی دوم آغاز می شود. راوندی دوم آغاز می شود. اکنون وزنی 75 کیلوگرم است. دور نهایی دور فینالی است میان این دو ورزشگر. Qayumov Zamirbek با پیراهن سرخ ورزشکاری انعام کمربلند از شهر دوشنبه. میرزا محمدی بختیار نیز با پیراهن کبود از شهر دوشنبه است. دوباره اشاره میکند البته ایست میگوید و ما ورزشکاران تشنه رقابت هستند. با دست چپ باز با جگر ضربه زد بختیار. ببینید چقدر سخت و قوی ضربه زد. Замирбек вобаста бо қомати баландаш бинед наметавонад масофаро хуб риоя кунад, чунки Бахтиёр зуд аз масофаи наздик фишор меовараду зарба мезанад. ҷеб ишора мекунад Замирбек бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим. Свинг бо дасти рост зарбаи задаи Бахтиёр ба ҳадаф нарасид. Каме лағжид Замирбек. В раунди дуюм аст бинамони азиз. албатта бо дасти чап боз зарба мезанад. Бо дасти чап силсила зарбаҳо дар иҷрои Бахтиёр. Мирзо Муҳаммад ҷеб ишора мекунад Замирбек. Бахтиёр бо дасти рост свинг аз канори рӯи бисёр қавӣ зарба зад. новобаста аз оне ки қомати паст дорад ва дастони кӯтоҳ дорад, бинед зуд фишор меорад. Бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап ҷеб ва бо дасти чап хук аз канор зарба зад. се зарбаи қавӣ ва дақиқро иҷро кард. зарба зад ин варзишгар. пироҳани кабуд дошта Бахтиёр. Замирбек бинед ин қадар ҷуссаи бузург дорад, пайкари бузург дорад, дастони дароз дорад, қомати баланд дорад, аммо масофаро риоя карда наметавонад. чун Бахтиёр бисёр чолок аст. бо қомати паст доштанаш бинед бисёр ҳушёр аст. зуд фишор меоварад. хуб аст масофаи наздик. бо дасти чап хост аперкот бо дасти рост зарбаи мустақим. ҷеб аҳсан. Бахтиёр акнун дар дақиқаҳои охири раунди дуюм бештар фаъол гардид. қомати баланди рақибро умуман аҳамият намедиҳад ин варзишгар. хук аз канор. бисёр олӣ бинандагони азиз. рақобат ҷолибтар гардида исудаст акнун. бинед тасаввур кунем ки акнун раунд ба анҷом расид. на бинандагони азиз, як раунди дигар моро дар пеш интизор аст ва раунди сеюм аст. боз бинандагони азиз, мутаваҷҷеҳ бошед, шабакаи моро тарк накунед, интизор бошед. рақобатҳои ҷолиб боз моро дар пеш интизор аст. 4-5 ҷуфти дигар бинандагони азиз, 4-5 ҷуфти финалӣ даври ниҳоӣ аст ки варзишгарони касбӣ рақобат мекунанд.
раунди сеюм оғоз гардид акун мекунем азиз. раунди дуюм бисёр чоп. бо дасти чап хук Асканор. бисёр зарбаи қавӣ Бахтиёр дар каоҳу. Бахтиёр бо қомати пас ва дастони кӯтоҳаш бинед. бо дасти чап хук. бинандагони азиз, ҳам шодӣ аст, ҳам ҷолибият аст. мехоҳӣ ҳам табассум кунӣ, мехоҳӣ ҳам бисёр шодӣ кунӣ. аз ҳисобе ки бисёр ҷолиб аст. зарбаи қавӣ бинандагони азиз як эҳсосоти баландро ба вуҷуд меорад. ҳам барои шориҳон, ҳам барои мо ки мо шориҳӣ мекунем, бо шумо тамошо мекунем якҷо мухлисони азиз, ва ҳам барои варзишгароне ки рақобат карда истодаанд. ҷо бо дасти чап ба ҷигар, рост ба ҷигар зарба зад. бисёр зарбаи қавӣ. Бахтиёр Асан. ман фикр кардам дар оғози рақобат ки Бахтиёр бо қомати пас ва дастони кӯтоҳаш наметавонад ан ҳамон хати кашидаи рақибе ки қоматаш баланд аст гузарад. аммо бинед бисёр устуворона бо ҷуръатона рақобат мекунад. рақиби қоматбаландашро дар ҳайрат гузошт. Бахтиёр пироҳани кабуд дошта Замирбек инҷо дар ҷавоб бинандагони азиз бо дасти рост зарбаи мустақим хук ва свинг Асканор зарба зад. бисёр ҷолиб ҷеб. Бахтиёр бо дасти кӯтоҳаш ман фикр кардам ҷеб зада наметавонад, аммо бинед дар раунди сеюм, дар дақиқаи охири раунди сеюм бо дасти чап зуд ҷеб иҷро мекунад. бо дасти чап бисёр олӣ. ҳар ду варзишгар ҳамзамон як бора зарба зада истодаанд. бисёр рақобати ҷолиб, бисёр рақобати диданӣ. мухлисон садо баланд мекунанд, бо самимият мухлисӣ мекунанд. ан ҳамин аст рақобат нагони азиз. ин аст бокс. шоми бокси ҳақиқӣ. вазни 75 килограмм миёни Қаюмов Замирбек ва Амирзо Муҳаммади Бахтиёр. ҳар ду варзишгар аз шаҳри Душанбе ҳастанд. ҳар ду варзишгар рақобати арзанда нишон дода истоданд. аммо варзишгари пироҳани кабуд Бахтиёр Мирзо Муҳаммад аз шаҳри Душанбе ин бартарияш ба кули фарқ мекунад. боз ду зарбаи қавӣ. бисёр олӣ бинандагони азиз. ду зарбаи дубора. 10 сония дигар боқӣ мондааст. ҳолати нокаут ва нокдаунро мебинем ё не? 8 фикр мекунам 7 6 5 4 3 2 1 тамом. интизор мешавем хулосаи доворонро ки дар ин дидор ки пирӯз гардидааст. бисёр рақобати ҷолиб ҳар ду варзишгар. дар ин ҷо доворон як дилона волейболро насиб мебахтиштар аз камари кабуд Бахтиёр Мирзо Муҳаммад донистанд ва ҳамин тариқ ӯ унвони чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023-ро ба даст овард. муборак бошад. як ҳафткуби ба хотирашон. وزنی 80 کیلو می رویم. پیش از اونه که جفت را دعوت نماییم حالا پیشکش شما می گردد هیئت داوران باعث رفری مرکز بارتبر بابک جمهوری اسلامی ایران، انر بابانلی داوران کناری، بکزات عبدالرشیدوف قرقیزستان، سرگی شورکین روسیه، امیل قربانعلیف آذربایجان، جمیله بارکایوا قرقیزستان،
دوستان عزیز دعوت می شود از کنار سرخ شباز نکمت الله. برای مقابل از کنار کبوت دعوت می شود شهباز حییتوف. دوستان عزیز اکنون می رویم با معرفی جفت و از کنار سرخ است 25 سال دارد اشتراکچی بازی های المپی است چمپیون آسیا است چمپیون جهان بین دانشجویان است این ورزشکار شهباز نکمت الله بر مقابل است از کنار کبوت 22 سال دارد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان سال 2022 نمایندگی میکند ولایت سوخت را این شهباز حییتوف بابک باربد. Boxers, heads up. No holding. No movement. This is my comments. Shaken. Good luck. برار میخواهیم Randy Yakub. бинандагони азиз бармегардем ба сабқати варзишгарон дар вазни 80 килограмм. Нигматуллоев Шаҳбоз аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх ва Ҳаитов Шабоз аз вилояти Сух бо пироҳани кабут сабқат мекунанд варзишгарон. раунди аввал аст. Нигматуллоев Шаҳбоз иштирокчии бозиҳои осиёи Уанчжоу кишвари ҷумҳурии мардуми Чин ки баргузор гардида буд ширкат варзида буд ҷоизадори чемпионати Осиё албатта қаҳрамони чанкаратаи ҷумҳурӣ варзишгари пироҳани сурх дошта. рақибаш Ҳаитов Шаҳбоз ин варзишгар аз вилояти Суғд аст ҷоизадори чемпионати ҷумҳурӣ қаҳрамони чанкаратаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва иштирокчии чемпионати Осиё низ аст ин варзишгар. вазни 80 килограмм ҳар ду варзишгар қавӣ ҳастанд. ҳар ду варзишгар бинед зарбаи мустақим бо дасти рост ҳамзамон Шаҳбоз Ҳаитов изу низ тавонист бо дасти рост зарба бизанад. ҷеб дар иҷрои Шаҳбози Нигматуллоев бо дасти чап пироҳани сурх дорад. Шаҳбоз хуб касканори рӯй бисёр қавӣ зарба зад. Шаҳбоз пироҳани сурх дошта бо дасти чап зарбаҳояш бисёр қавӣ аст. ҳар ду варзишгар бинед пайкари қавӣ доранд ҷуссаи қавӣ доранд. ин ду варзишгар маълум аст омодагии ҷиддӣ диданд устувор ҳастанд дар пойҳояшон лекин на он қадар серҳаракат ҳастанд ин варзишгарон дар пойҳо. бинед аз мавқеъҳои худ сабқат мекунанд. бо дасти рост зарбаи мустақим аз ҷониби Шаҳбоз. якеаш пироҳани кабуд дошта Шаҳбоз аст, пироҳани сурх дошта Шабоз.
Нигматуллоев Шабоз, Хаитов Шахбоз. خب البته راوندی اول به انجام رسید و بعد از چند لحظه باز راوندی دوم آغاز می‌گردد. ورزشکاران خوب سبقت کردن، ضربه‌های قوی داشتن، زدن در راوندی اول. خب مشورتی شاگردان با مربیشون. بعد از یادآور میشویم که وزن 80 کیلوگرم است تماشاگران عزیز. دور نهایی است، دور فینالی. ورزشکاران البته در میدان هستند. راوندی دوم آغاز می‌گردد. نигматуллоев Шабоз از شهر دوشنبه و حیاتов Шабоз از ولایت سوخت. باز از مرکزی. ببینید در پایهایشون بسیار استوار هستند. یعنی سیر حرکت نیستند در پایهایشون، اما قوی. ببینید استوارانه رقابت میکنند از مرکزی میدان. اینجا معلوم است که کدام ورزشکاران موقع هجوم و یا دفاع را اشغال کرده است. در بعضی موارد عوض میکنند موقعیتشون رو. بالا باشد ببینید Шабоз Хаитов ورزشکار پیرانی کبود داشته هجوم میکند، فشار میآورد. نигматуллоев Шабоз باشد. خب دفاع رو موقع دفاع رو اشغال کرده است و احتیاطکارانه سبقت میکند. حیاتов Шабоз ورزشکار پیرانی کبود داشته. ببینید دو سه ضربه سلسله ضربه رو اجرا کرد. اوه البته بسیار ضربه قوی از جانب حیاتов Шабоз. با دست چپ جیب، با دست راست سوینگ از کنار روی. Шабоз نیست. با دست راست ضربه مستقیم زد، با دست چپ جیب. جیب اشاره میکند نигматуллоев Шабоз. حیاتов با دست راست ضربه میکند. اکنون نگونه از نигматуллоев Шабоз با دست چپ بسیار ضربه قوی زد. چابوک نیستن. چابوک و چولوک یعنی با سرعت نیستن هر دو ورزشکار، اما ضربه های قوی که دارن از حساب ضربه های وزمین و قوی اونها بینید از موقع رقابت کرده ایستادن. چولوکانه و چابوکانه فعال نیستن ورزشکاران. و 50 ثانیه دیگر باقی مانده است برای انجام راوند دوم. اوه Шабоз نигматуллоев با دست راست می‌نگونه عزیز از سمت بالا سوینگ از کنار ضربه زد. با دست راست از کنار. حیاتов نیز باشد با دست راست سوینگ، با دست چپ خوک از کنار ضربه زد. هر دو ورزشکار اکنون نигматуллоев Шабоз озодтар мавқеи бозингар ро ишғол кардааст ба истилоҳ игравик, яъне ворзишгаре ки мавқеи бозингарро ишғол мекунад. оҳиста оҳиста ҳаракат карда сер ҳаракатона дар пойҳояш ба паҳлӯҳо ҳаракат карда, яъне ҳарифро дар ҳолати ногувор мегузорад. раунди дуюм ба анҷом расид. раунди дуюм ба анҷом расид. акнун интизори раунди сеюм мешавем мекунӣ азиз. албатта ворзишгарон омодагӣ мебинанд, таваққуф гирифтанд. бори дигар ба саҳми шумо мерасонем ки нигматуллоев Шабоз аст.
пирони сурх аз шаҳри Душанбе, ҳамин варзишгар ва Ҳаитов Шабоз аз вилояти Сухт. лаҳзаҳои такрори раунди дуюм буд. хуб, акнун оғози раунди сеюм аст. оғози раунди сеюм варзишгарон аз маркази майдон шурӯъ карданд. хуб, ҳар ду варзишгар ҷеби шура мекунад. Шабоз ҷеби шура мекунад бо дасти чап. ду зарбаи дубора аз ҷониби Ҳаитов Шабоз. Свинг аз канор Ҳаитов Шабоз ва хук бо дасти чап аз канор зарба зад. ду зарбаи дигар. оҳо, акнун аперкот бисёр қавӣ ба ҳадаф расид. бо дасти рост аз Шабоз Нигматуллоев барои рақиб зарба зад. ҷеби шуро мекунад Ҳаитов Шабоз. аперкот, свинг аз канору рӯи зарба зад. эҳтиёткорона оҳиста сабхатро оғоз карданд. ҳамин тавр фикр мекунам ба анҷом мерасонанд варзишгарон. оҳ, бо дасти чап хук аз канор Шабоз бисёр қавӣ зарба зад. зарбаҳои Шабоз Нигматуллоев дақиқ қавӣ ҳастанд, ҳадафрас ҳастанд. бинед, як зарба мезанад. бо дасти рост аз канор зарба зад Ҳаитов Шабоз. аперкоти бисёр қавӣ аз ҷониби Шабоз Нигматуллоев, аммо ба ҳадаф нарасид. ҳолати клинч аст. ҳолати клинч аст. бо дасти чап ҷеб. ду зарбаи дигар, ҳолати клинч. хуб, тақрибан 40 сонияи дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди сеюм, яъне анҷоми ин дидор. фикр мекунам ҳамин гуна эҳтиёткоронае ки шурӯъ карданд, ҳамин тавр фикр мекунам рақобат ба анҷом мерасад, чун варзишгарон як дер зарба мезананд, аммо зарбаҳои қавӣ мезананд. хуб, якдигарро ба оғӯш гирифтанд. ҳолати клинч аст. часпиш, нафасро рост карданд, хастагиро бартараф карданд. оҳ, бо дасти чап Ҳаитов Шабоз қариб Шабоз Нигматуллоевро ба нокдаун мефирист. аммо Шабоз ки ҷисман устувор ва қавӣ аст, худро хуб нигоҳ дошт. хуб, рақобаташон хуб буд ҳар ду варзишгар. хуб, Шабоз Нигматуллоев аз шаҳри Душанбе бо пирони сурх буд ва Ҳаитов Шабоз аз вилояти Сухт бо пирони кабуд. вазни 80 килограмм даври ниҳоӣ. акнун интизор мешавем ки пирӯз гардид ва ки чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон дар соли 2023. қарори доварон як дилона дар ин набард ғолибиятро насиби варзишгар аз канори сурх Шабоз Нигматуллоев. و همین طریق شباز توانست که عنوان چمپیونی را به دست بیارد. خب شباز نیگمتولویف در وزن 80 کیلوگرم توانست چمپیون جمهوری یک هفته به خاطر شباز و شهبال. دوستان عزیز اکنون وزن 86 کیلو با حیث رفری مرکز انار بابانلی آذربایجان دوران کناری بابک باربرد جمهوری اسلامی ایران
Bekzod Abdurashidov, Cumhuriyet Kırgızistan. Sergey Jurkin, Rusya. Emel Qurbonaliyev, Azerbaycan. Jamila Barkoyeva, Kırgızistan. و از کنار سرخ دعوت می شود پرویز کریموف. بر مقابل او از کنار کبوت بختیار خلف. اکنون دوستان عزیز می رویم با معرفی جفتی وزن 86 کیلو. از کنار سرخ 26 ساله ورزشکار، استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2022 نمایندگی میکند شهر دوشنبه را. پرویز کریموف بر مقابل او از کنار کبوت 22 ساله ورزشکار، استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیوناتی جمهوری تاجیکستان در سال 2022 او نیز نمایندگی از شهر دوشنبه میکند. این ورزشکار بختیار خلف است. انار بابانلی بگویی عزیز باز رقابت نوبتی شروع می‌گردد. در وزن 86 کیلوگرم ورزشکاران کریموف پرویز از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ، خلف بختیار با پیراهن کبود از شهر دوشنبه از مرکز میدان شروع کردن. ورزشکاران یادآور می‌شوند که این دوره نهایی است، فینالی است. وزن 86 کیلوگرم. کریموف پرویز قامتش баландтар аст, қаду қоматаш, дастони дароз дорад. албатта бинед аз масофаи муайян рақобатро шурӯъ кард. рақибаш Холов Бахтиёр бошад, масофаро нигоҳ медорад, кӯшиш мекунад ки бештар наздиктар равад ва аз масофаи наздик зарба бизанад. эҳтиёткорона сабқатро шурӯъ кардан варзишгарон. ҳоло ҳам бинед саросима нашуда зарба мезананд. Каримов Парвиз ҳуҷум мекунад, фишор меоварад бо қомати баланду дастони дароз. бинед мавқеи ҳуҷумро ишғол кардааст. инҷо на, фикр мекунам ин ҳолати накдаун набуд. ягони азиз мабодо топ хӯрд. аммо ҳамин хел ба назар мерасад ки агар Парвиз Каримов ҳамин гуна зарбаҳоро идома додан гирад, шояд ҳолати накдаун ва ё нокаутро мо бубинем бо дастони дарозу зарбаҳои қавияш. ҷеб ишора мекунад бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап хук ба ҳадаф расид. аз канор ду зарбаи Бахтиёр Холов ба бадан ба тани ба рости қафаси синаи рақиб Парвиз зада шуд. бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап хук аз канор зад аз масофаи дур. бо дасти рост, бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим. инҷо фикр мекунам боз бо дасти рост зарбаи мустақим. Парвиз Каримов ҷасурона, бинед зарбааш ҳадафона, ҳадафмандона буд. ду зарбааш ба ҳадаф расид. свинг аз канор боз. бинагони азиз, шояд инҷо ҳолати нокаутро бубинем. нокаут ва ё нокдаунро бубинем. агар Каримов
Parviz боз фишор биорад. Зуд зарба бизанад, фикр мекунам. Дидор ба анҷом мерасад? На. Бахтиёр нест. дар канор нест, Туфан нест. Мавқеаш рӯи васт намуд, пӯи рост самти пеш гузошта шуд. Аперкоти олӣ аз самти пӯи он аз ҷониби Каримов Парвиз. Агар довари марказӣ монеа намешуд, фикр мекунам Парвиз боз зарбаашро идома медод. Фишор овариашро идома медод. 10 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди аввал. Свинг аз канор зарба зад. Ҷеб бо дасти чап ва раунди аввал ба анҷом расид. хуб, акнун инҷо Бахтиёр бо мураббиаш машварат мекунад. Бояд як ҳолатиро пеш гиранд ки муқобили Каримов Парвиз бояд хубтар рақобат кунад, чун Каримов Парвиз дар росто дар мавқеаш устувор аст. Зарбаҳои қавӣ дорад, бинед. хуб, раунди дуюм оғоз гардид. Бахтиёр инҷо бо дасти чап зарбаи қавӣ зад. бо дасти рост ишора мекунад. Бо дасти чап зарбаи мустақим аз ҷониби Бахтиёр. бо дасти чап зарбаи мустақим аз ҷониби Бахтиёр. ҷеб зарбаи мустақим. ду зарбаи дигар. ҷеб ишора мекунад Парвиз. ҷеб. бо дасти чап зарба мезанад аз канор. бо дасти чап. ҷеб бо дасти чап. ҷеб ишора мекунад Каримов. бо дасти пеш. гоҳ бо дасти рост ба бадан аммо ба дифоъ афтод. зарба зада шуд. бо дасти рост свинг. ҷеб бо дасти чап. ҳар ду варзишгар ишора мекунанд бо дасти чап ва бинед бо дасти рост. ҳолати нокдаун акнун бинандагони азиз. мо гуфтем албатта бо дасти рост зарбаи мустақим ва зарбаи қавӣ зада шуд. аввалин ҳолати нокдаун дар раунди дуюм аз ҷониби Каримов Парвиз. вале ин ҳолати такрор аст. бо дасти рост бинед дар канори кунҷ зарба зада шуд. боз Каримов рақибро дар канори кунҷ нигоҳ медорад. фикр мекунам агар як бори дигар зарба зада шавад, Бахтиёр ба замин меафтад. бо дасти рост зарба бо дасти чап. хук. албатта довари марказӣ нокдауни аввалро ҳисоб намуд ва бо дасти рост боз зарбаи мустақим. Бахтиёр каме худро дар ҳолати ноговор ҳис мекунад. албатта бинед 10 сония дигар боқӣ мондааст. 10 сония дигар боқӣ мондааст. ҷеб аз ҷониби Каримов Парвиз ва раунди дуюм ба анҷом расид.
خب اکنون بینندگان عزیز راوند سیوم است، راوند охирон. اوه! ҳамзамон зарба задан. یک بورا و روی یکدیگر ضربه زدن، اما با دفاع یکدیگر رسید ضربه‌ها. جیب و ضربه مستقیم باز با دست راست فکر می‌کنم. با دست راست اگر یک ضربه قوی‌تر زده شود با زمین می‌افتد. با دست چپ جیب. با دست چپ، با دست راست ضربه مستقیم. جیب. اپرکوت به هدف نرسید. با دست چپ اسکنور. خب اکنون ورزشگران خسته گردیدند، کمی بیمار هستند. این راوند سیوم است. تقریبا 1 دقیقه و 45 ثانیه دیگر باقی مانده است برای انجام راوند سیوم. با دست راست ضربه مستقیم، حالت کلینچ بود. با دست چپ با بدن با جگر ضربه زد بختیار. دو ضربه دوباره از جانب کریمов پرویز با روی رقیب. جیب با دست چپ، با دست راست سوینگ اسکنور ضربه زد بختیار با روی کریمов پرویز. با دست چپ با بدن با جگر خواست ضربه بزند. تقریبا 1 دقیقه دیگر باقی مانده است برای انجام راوند سیوم، برای انجام راوند این دیدار. باز سلسله ضربه ها از جانب کریمов پرویز. ضربه مستقیم با دست راست، با دست چپ اسکنور ضربه میزند. سوینگ بختیار. باز با دست چپ اسکنور روی ضربه زد بختیار. باز بینید با دست راست از سمت پایان و با دست چپ سوینگ اسکنور روی ضربه میزند. و پرویز اکنون اوه کمی با ورزش در اومد بختیار. بختیار کمی با ورزش در اومد. پایهایش لرزیده ایستادند. خب бахтиёр холов пироҳани кабуд дошта аст. Каримов Парвиз пироҳани сурх. ва ба ҳамин раунд ба анҷом расид нагони азиз. акнун интизор мешавем хулосаи баровардаи дуварони кунҷиро ки пирӯз гардидааст дар ин дидор. دوستان عزیز، قرار یک دلانه داوران در اینجا غالبیت را نصیب ورزشکار از کنار سرخ پرویز کریمov دانستند و همین طریق او چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 اعتراف گردیده است. албатта бинандагони азиз, Парвиз Каримов дар ин дидор чемпионани ғолиб омад. чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон ба бокс гардид дар соли 2023 дар вазни 86 килограмм. چند نبرد دیگر باقی مانده است دوستان عزیز و حالا میرویم برای دعوت داوران در وزن 92 کیلو با حیث رفر مرکز اکمل عبداللایف جمهوری تاجیکستان، داوران کنار خورشید عبداللایف تاجیکستان، سیحاب‌الدین حبیب اللایف تاجیکستان، بهزاد عبدالرشیدov قرغیزستان، جمیله بارکایوا قرغیزستان، باربر بابک جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، وزن 92 کیلو از کنار سرخ دعوت میشد بهمن رسولov. Yeah, for those of you that want to know what we're all
بر مقابل او از کنار کبوت دعوت می شود قمرالدین شریپوف. یک بار دیگر برویم با معرفی جفت. ورزشکار 23 سال دارد. نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2022 نمایندگی میکند. شهر دوشنبه را ورزشکار از کنار سرخ بهمن رسولوف بر مقابل میبراید. 27 ساله ورزشکار او نیز معرفی میکند شهر دوشنبه را جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2023 است. نامزد استاد ورزش جمهوری تاجیکستان قمرالدین شریپوف. اکمل عبداللایف رفری. به هر دو برابر. Акум мегӯяд азиз вазни 92 килограмм оғоз гардид. даври ниҳоӣ аст, даври финалӣ. варзишгарон Расулов Баҳман аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх ва Шарипов Қамариддин аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд рақобат шурӯъ гардид. акнун вазни 92 килограмм аст. ҷеб аз ҷониби Баҳман, боз ҷеб. хук аз канор зарба зад ва зуд фирор кард. зарбаҳои мустақим. дасти чап инҷо Қамариддин фишор оварда истодааст. Баҳман инҷо бо дасти чап хуб истифода бурд. зарба ба ҳадаф расид. ҷеб бо дасти чап. ҷеб бо дасти чап. бо дасти чап, бо дасти рост. раунди аввал аст. ҳолати часпиш клинч. бовари марказӣ озод мекунад варзишгаронро. инҷо ду зарбаи мустақим аз ҷониби Баҳман. Расулов боз ҳолати клинч аст. Баҳман фаъолтар аст назар ба Қамариддин Шарипов. Қамариддин Шарипов зуд рақибро дар оғӯш мегирад. Баҳман кӯшиш мекунад ки раҳо ёбаду зуд зарба бизанад. ҷеб ишора мекунад бо дасти чап. Баҳман варзишгари пироҳани сурх доштааст. ҷеб боз бо дасти рост зарбаи мустақим. бо дасти рост ба бадан. бо дасти рост аз канор зарба мезанад. боз ҳолати клинч. тақрибан 10 сония дигар боқӣ мондааст. хуб, раунди аввал ба анҷом расид.
интизори раунди навбатӣ мешавем, раунди дуюм. Расулов Баҳман дар раунди аввал пешсаф аст, яъне бартариро ба даст овардааст, бештар зарбаҳои хуб дақиқтар дошт. خب راوند دوم оғоз мегардад. акнун силсила зарбаҳо. ду зарбаи ҳолати нокдаун фикр мекунам бинагони азиз. чаро ҳисоб накард овари марказӣ? инҷо ҳолати нокдаун буд. Баҳман зарбаи бисёр қавӣ зад. Шарипов хук аз канор зарба зад. акнун бинагони азиз инҷо зарбаҳои бисёр қавӣ, силсила зарба аз ҷониби ҳарду вартишгарон. лекин зарбаи аввалинро овари марказӣ ба инобат нагирифт, чун ҳолати нокдаун буд фикр мекунам. бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап ҷеб ва хук аз канор зарба мезанад Қамариддин Шарипов. бо дасти рост свинг аз канор. ҷеб зарбаи мустақим ва бо дасти чап хук аз канор. бисёр зарбаи қавӣ зада шуд аз ҷониби Шарипов Қамариддин. ҳолати клинч аст часпиш. зарбаи задаи Қамариддин Шарипов ба ҳадаф нарасид. акнун бениҳоят хаста гардидан ҳарду варзишгар. як зарбаи дақиқи қавӣ метавонад якеро ба замин биафтонад, ё ба ҳолати нокдаун ё ба нокаут. тақрибан як дақиқаи дигар мондааст барои анҷоми раунди дуюм. ҳолати клинч аст. ҷеб бо дасти чап, бо дасти рост свинг аз канор зарба зад Баҳман. боз бо дасти рост, бо дасти чап ба канор фирор мекунад, ҳаракат мекунад варзишгари пирони сурх. дасти чап хук аз канор зарба мезанад. хуб раунди дуюм низ ба анҷом расид. акнун як раунди дигар боқӣ мондааст бинагони азиз. акнун раунди сеюм ягона азиз, раунди охирон ба оғоз мегардад.
оғози раунди сеюм аст бинагуни азиз аз маркази майдон рақобат шурӯъ гардид. ҷеб бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап, бо дасти рост. Қамареддин Шарипов инҷо акнун кӯшиш карда истодааст ки бештар дар оғӯш гирад, ҳолати клинчро истифода барад, нафаси рост озод кунад, хастагиашро бартараф кунад. аммо Баҳман ӯ дар баробари талошҳои Қамареддин ки дар оғӯш гирад, ӯ кӯшиш карда истодааст ки раҳо ёбаду зуд зарба бизанад рақибро. дасти рост свинг аз канор, аммо ба дифои рақиб афтод. ду зарба ба бадан ва як зарба ба рӯй. дар канори ринг ҳарду варзишгар якдигарро дар ҳолати клинч дошта зарба зада истоданд, аммо дувари марказӣ монеа шуд, онро ҷудо кард. ҷеб бо дасти чап, бо дасти рост аз самти канор свинг, боз ҳолати клинч. бо дасти чап ишора мекунад Баҳман. пиёни сур дошта ва Қамареддин Шарипов варзишгари пиёни кабуд бисёр зарбаи қавӣ зад бо дасти рост. бо дасти рост аз канор зарба мезанад Баҳман. 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди сеюм. ҳарду варзишгар хаста гардиданд, ҳарду варзишгар монда шуданд. ҷева бо дасти рост зарбаи мустақим, боз бо дасти рост аз канор зарбаи рост мустақим. ду маротиба Баҳман барои рақиб зад. ҳолати клинч, бо дасти рост аз канори рӯи зарба зад Баҳман. акнун ҳаракат мекунад ба ҳар тараф, ба ҳар паҳлӯ. мавқеи бозингарро ишғол мекунад. акнун ҳар су фирор мекунад, вақтро кашол медиҳад то садои донг зада шавад. албатта бинагуни азиз, вақт ба анҷом расид дар ин дидор. хулосаи дуваронро интизор мешавем ки пирӯз гардидааст. акнун дар раунди якум ва дуюм маълум буд ки варзишгари пирони сулдоса пешсаф буд. қарори дуварон дар бораи ин навбат бо овози якдилона ғолибият насиби варзишгар аз канори сурх Баҳман Расулов ва ҳамин тариқ ӯ чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 эътироф гардид. албатта Баҳман Расулов қаҳрамон гардид бинагуни азиз, ҳамин варзишгар чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оила бокс дар соли 2023. дӯстони азиз, як рақобати дигар боқӣ мондааст. ин наварди ниҳоӣ дар чемпионати имсола маҳсуб мешавад. пеш аз оне ки мо ҷуфтро барои шумо шинос намоем, мегузарем ба маърифӣ доварон ба ҳайси рефери Бобак Борзбард, ҷумҳурии исломии Эрон. доварони канорӣ Сергей Журкин, Россия. Бекзод Абдурашидов, ҷумҳурии Қирғизистон. Анар Бабанли, Озарбойҷон. Эмил Гарбанбиев, Озарбойҷон. Ҷамила Боркоева, Қирғизистон. ва аз канори сурх
ورزشکار محمد ابراردینov. بر مقابلیو از کنار کبوت دعوت کرده می شود جهان قربانov. دوستان عزیز میرویم با معرفی جفت 20 ساله ورزشکار. نمایندگی میکند شهر دوشنبه را چمپیون جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات آسیا بین نورسان محمد ابراردینov بر مقابل میبراید. این ورزشکار 38 سال دارد. نمایندگی میکند ولایت سغرا. قهرمان بازی‌های آسیایی است. اشتراکی بازی‌های المپی است. جایزه‌دار بازی‌های آسیایی است. چند کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان. این جهان قربانov. بابک باربرد. اکنون بینندگان عزیز رقابتی آخران وزن جمعی 92 کیلوگرم، دو تا همتن، دو ورزشکاری پیکری قوی داشته با میدان برآمدند. جهان قربانov از ولایت سوخت با پیراهن کبود و ابراردین محمد از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ. هر دو ورزشکار در مرکز میدان هستند. جهان قربانov نزدیک به شک بینید از مسافه نزدیک بیشتر کوشش میکند. ضربه میزند با دست چپ با جگر و با دست چپ باز با کنار روی رقیب ضربه زد جهان قربانov. جهان قربانov بینید بینندگان عزیز او اگر 3 راوند رقابت کند برای بسیار دشوار میشود. او کوشش میکند که در راوند اول این رقابت رو به انجام برساند، اما بسیار دشوار است. ابراردینov محمد قوی است. ورزشکاری قامت بلند. ببینید ترس هراس ندارد. با دست چپ جیب اشاره میکند محمد ابراردینov. رقابت بسیار جالب بین این دو ورزشکار. ورزشکاران قوی، تهمتن، پیکری جثه قوی داشته. وزن جمعی 92 کیلوگرم. ولایت کلینچ است. ولایت کلینچ. جهان قربانov اشاره میکند با دست چپ. جهان قربانov با پیراهن کبود است. ابراردین محمد با پیراهن سرخ. با دست چپ دستانی جهان قربانov کوتاه‌تر هستند. قامتش نیز پست‌تر است. ابراردینov محمد را بینید قامتش چگونه بلند است، دستانی دراز دارد. البته جهان قربانov با دقت بینید با نگاهی تیز با چشمان ابراردین نگریسته است. نگاه دارد. چی نقشه دارد؟ فکر میکنم میخواهد با زودی این کار را به انجام برساند، اما مقابل ابراردین دشوار است سبقت کردن.
Синусоли Ҷон Қурбонов маҷои расидаст. Ҷон дувори марказӣ ишора кард ки бо дохили дастпӯш зарба зад Ҷон Қурбонов. албатта ду зарбаи мустақими дигар бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап ҷеб. Ҷон Қурбонов ҳаракат намекунад, бо пӯҳояш ҳаракат намекунад, дар ҷои ист сабқат карда истодааст. албатта ҷеб ишора мекунад, чизеро меҷӯяд Ҷон Қурбонов. раунд ба анҷом расид. албатта раунди аввал ба анҷом расид. шоу бинандагони азиз, ҷолибияти ин рақобат бисёр бузург аст. такрори навори раунди аввал. варзишгарон бо мураббиашон машварат мекунанд. акнун раунди дуюм оғоз мегардад. ҷон Қурбонов боз аз масофаи наздик кӯшиш мекунад бештар ворид шавад. аброридӣ ишора мекунад ки бардор худатро, бихез барез аз ҷоят, бардор. аброридин ба ҷои ишора кардан бояд зарба бизанад, ин корро бояд накунад. ҷон Қурбонов варзишгари бо таҷриба аст, таҷрибаи бою ғанӣ дорад ин варзишгар. агар фикр мекунам 8 сол пеш, 10 сол пеш ё ин ки чанд сол пеш аброридин муқобили ҷон Қурбонов мебаромад, ҷон Қурбонов аброридинро бо як зарба ба замин меафтонид. сину солашон низ фарқ мекунад. ҷон Қурбонов аллакай варзишгаре аст ки таҷрибаи кофӣ дорад ва сину солашам ба як ҷое расидааст. ду зарбаи қавии ҷон Қурбонов. боз бинед ба ҷигари аброридин бисёр қавӣ зарба зад. куҷо нигоҳ мекунад ҷон Қурбонов? дуюм мартаба ишора кард довар ки бо дохили ва бо банди даст зарба мезанад. аброридин низ ба пушти сар зарба зад. албатта ҷеб ишора мекунад аброридин. ду зарбаи мустақим. хук аз канори рӯй аз ҷониби ҷон Қурбонов ҳолати клинч бартараф гардид. аз масофаи наздик варзишгарон кӯшиш мекунанд зарба бизананд. ду зарба аз масофаи дур, аз канори рӯй свинг зарба, аперкоти зебо аз ҷониби ҷон Қурбонов, аммо ба ҳадаф нарасид зарбаи задаи ҷон Қурбонов. фикр мекунам раунди сеюмро низ мо мушоҳида мекунем, чун хук аз канор зарба зад ҷон Қурбонов. бисёр олӣ. дер боз мо зарбаҳои қавии ҷон Қурбоновро надида будем. аперкот, ду маротиба аперкот бо дасти чап аз ҷониби аброридин. ҳар ду варзишгар хаста гардиданд, бисёр қавӣ рақобат мекунанд. албатта рақобати ҷолиб бинандагони азиз дар охири ин дидор, дар охири мусобиқот. формаи варзиши ҷон Қурбонов хуб аст, хуб омодагӣ дидааст, аммо хастагиаш маълум аст. ҳар ду варзишгар бемадор гардиданд. 30 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди дуюм. нагони азиз мутаваҷҷеҳ бошед, шабакаро тарк накунед. як раунди дигар моро дар пеш фикр мекунам интизор аст. ҷеб ҷон Қурбонов бештар аз масофаи наздик зарба мезанад. ҷеб ишора мекунад. бо дасти рост аз канор зарба мезанад аброридинов муҳаммад. бо дасти чап ва раунди дуюм ба анҷом расид. хуб, акнун интизори раунди сеюм мешавем тамошобинони азиз. як раунди дигар, як зебогӣ дигар.
ҷолибияти дигар мо шуморо интизор аст дар раунди сеюм. хуб, фикр мекунам ҳар ду варзишгар баробар рақобат кардан ва раунди сеюм раунди ҳалкунанда аст. раунди сеюм раундест ки маълум мешавад кадом варзишгар пирӯз мегардад. ҷеб ишора мекунад Аброриддин. ду зарбаи мустақим. ҷеб бо дасти чап, ҷеб бо дасти рост зарба назад. Оҳо, Ҷон Қурбонов боз бо дасти рост свинг аз масофаи дур аз канори рӯй зарба зад. нобаста аз оне ки дастҳои кӯтоҳ дорад, бинед мавқеъро хуб нигоҳ медорад ва зарба мезанад. зарбаҳои Аброриддинов ба дифои Ҷон Қурбонов меафтанд. зада мешаванд албатта бо пешонӣ. хуб, нишеб шуд. довар ишора кард ки ин корро дигар такрор накунад. Ҷон Қурбонов табассум мекунад. фишор овард, ҳуҷум кард акнун. ҷеб бисёр хуб рақобат мекунад Ҷон Қурбонов. аҳсан. ин варзишгар қаҳрамони бозиҳои осиёӣ аст. иштирокчии бозиҳои олимпия аст. ҷангкарда қаҳрамони ҷумҳурӣ аст Ҷон Қурбонов. ҷеб бо дасти чап. бо як гардиши зебо бинед ду зарбаи дубора ва хук свинг аз канор зарба зад. бисёр олӣ. ҳолати часпиш клинч. ҷеб бо дасти рост ба бадан дар иҷрои Ҷон Қурбонов. ба пушти сар довар ишора кард ки дуюм маротиба аст ин корро мекунад. аз масофаи наздик Ҷон Қурбонов зарба мезанад. Аброриддин акнун фишор меоварад. ҳар ду варзишгар бо дохили дастпӯш зарба зада истоданд. ҳамаи зарбаҳошон дақиқ нестанд. Ҷон Қурбонов озоду набинед бо пӯҳаш ҳатто ҳаракати бисёр рақси варзишии хуб кард. ҷеб аз канор зарба мезанад. ҷеб ҳама мухлисӣ мекунанд ин ду варзишгарро. рақобати ин дидор фикр мекунам ягони азиз. рақобати зебои ин дидор. ана шоми бокс, ана бокс. ду зарбаи мустақим ва бо ҳамин ягони азиз бо ҳамин раунди сеюм ба анҷом расид. тамошобинони азиз ҳама мухлисӣ мекунанд, ҳама садо баланд мекунанд. бисёр олӣ. фикр мекунам дар раунди сеюм ҷаҳон андаке пешсаф буд. биед хулосаи доваронро интизор мешавем. аҳсан мехонем ба ҳар ду варзишгар. аҳсан мехонем ба ҳар ду варзишгар. Dostojen aziz, jak navardi dinari va jolibu chasot. ما در این رقابت بسیار هم باکسی زیبا را دیدیم، ولی قرار داوران چنین است. قرار یک دیرانه در اینجا غالبیت را نصیب ورزشکار از کنار سرخ محمد
چمپیونی جمهوری تاجیکستان در سال 2023 اعتراف کردید. نگونه عزیز جان قربانوف راضی نیست. اینجا ابرارالدینов محمد چمپیون جمهوری تاجیکستان باید با بوکس گردید. جان قربانوف بسیار قوی و عالی رقابت کرد. با همین نگونه عزیز با شما خیر خوش میکنیم. با شما بودم شوری امروزه یک جا تماشا کردیم. عبدالربی ربیزاده خیر تنسیت و سلامت باشید. چند لحظه پس مراسم جایزه‌سپاری برای جایزه‌داران و غالب چمپیونات جمهوری تاجیکستان پیشکش می شود. حالا که در این مراسم هستیم از نفران زیرین جایزه‌داران و غالبی مسابقه ها دعوت کرده می شود که بر این بیایند. من جمله جایزه‌داران چمپیونات آسیا داوود محکموف، عبدالملک بالتایف، شاباز حیتوف، بهادر عثمانوف، دولت بالتایف، میجگانا سمدووا، فریناز عبداللهیوا، جهانگیر کمالوف، بلال جان ایسانوف، ابوبکر غفوروف، انوشروان فاضلوف. باش میکنیم هر نفری که باشد بر این بیایند از این نفرانی که نام بر کردیم. دوستان عزیز انامین جوان مردانی هستند که در مسابقه های بین المللی شان و شرف ما را بلند برداشتن. مرحمت. دولت بولتایف کجا میگرده؟ بیو جوسای خورد داشته باش که نبیناند. بیو دولت. مخلصان عزیز به خاطر جایزه‌داران و به قول دیگر ستاره های بوکس کشور یک کفکوب صمیمی شما. دوستان عزیز باور کنید مخلصان از این طرف که مخلصان بیشتر هستند. اگر خوب میشد رو با مخلصان میستودیم. در اینجا مخلصان همین جوان مردانه که دائما کمر بسته راه ظفر هستند. یک کفکوبی مردانوار به خاطر اونها میزنیم. در اینجا من میخواستم که سخن اگر داشته باشند دولت بولتایف، بهادر عثمانوف، بهادر برای مخلصان یگان سخن داری. دولت بولتایف گپ دارد. خیلی ازو رحمت که همتون اومدین بالایشگی کردین. رحمت کلام برای فدراسیای بوکس جمهوری تاجیکستان که ما را دستگیری میکنن. با قوای بلند را جا رسیدیم با دستگیری فدراسیا. ازو رحمت بالایشگو شما بالایشگی میکنیم. همه جنگ پنگ برای شما، همه کراساتای بوکس. ازو رحمت. دولت بولتایف یک کفکوبی به خاطرشون. در اینجا یک خواهرک ما است، هم میجگان است هم نایب قهرمان جهان است. دور سخنه بیا می خواهر ما یگان سخن برای مخلصا اقلا رحمت بگو بشنوند واسطه. انمی خواهر عزیز ما جای دوم در قهرمانی جهان گرفته است. رحمت کلام برای همتون. اصلا ورزشکاران کم سخن میگویند ولی بیشتر ضربه میزنند. بار دیگر اظهار سپاس با شما که لوای کشور ما رو در عرصه جهانی بلند میبرداریم. با کفکوبی های شما دوستان عزیز ورزشکاران رو یک بار دیگر کف میزنیم و گسل میکنیم. سپاسی به پایان به همه شما.
دوستان عزیز، حالا با مربیانی که از تکمیل اختصاص گذاشتن از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با شهادتنامه قدردانی میشوند. نظرعلی ملخبگوف مرحمت. نیازالدین میربابایف. سیاوش صفایف. شریف خوجا رحیموف مرحمت. الفت شاه حییتوف هاشیموف مرحمت. کامل جان خالقوف. عبادالله مولانوف مرحمت. خورشید عبداللهیف. سلیمان نادیروف. عثمان سنگاکوف. محمد جان سلیمانوف. مردان عظیموف. غیرت صدیقوف. محمد توشخونوف مرحمت. حبیب مرادسینوف. منصور شابکوف. مسرور مرحمت. آیت الله میرزاجانوف. ناصر جان عظیموف.
آرزو ای طرف سیحامیدین حبیب اللهیف مرحمت سیاوش صفایف میرزا شمسیف با خاطر استاد کف میکوبیم با خاطر استاد یک کف میکوبیم شاگردانش و همچنین دوستان عزیز با کامل لشکرف تقدیم میشود مرحمت دوستان عزیز حالا برای قدردانی برای داوران از خارج کشور آمده اولین سپاسنامه با جمیله بارکایوا یک کفکوبی بزنیم با خاطر اون بسی بابام سرگئی شورکین روسیه انار بابان لی آذربایجان باربرت بابک جمهوری اسلامی ایران بکزات عبدالرشیدов قرقیزستان امیل قربانالیوف آذربایجان
و دوستان عزیز همچنین با محمد علی بطلف یک افکوبی به خاطرش. عکسی خاطروی. یک افکوبی به خاطر داورانی که امروز ما را همراهی میکنند. دوستان عزیز خواهش میکنیم از بانوان سراول برای مراسم جایزه سپاری سراول بانوان میشود و بعداً مردان. از این خاطر از مربیان خواهش کرده میشود که آماده باشند برای مراسم جایزه سپاری.